vote and it was rejected. So, maybe it's a guideline for the voter. Yes. Maybe, why can't it be considered a guideline for the voter? Maybe you want, it's maybe not on your radar, but you should consider these points. Some sort of inspirational standards for future. D, E, G, and precisely are that. Now, what happened here? Mr. Uzair bin Dari argued, and he relied on paragraph 33 of Samiullah, where Samiullah Baloch, with respect, erroneously relies on Imtiaz Lali case of 2007 to say that pre-18th Amendment, the Supreme Court had disqualified someone for life under 62(1)(f), erroneously. Paragraph 33 refers to Imtiaz Lali, which is PLD 2007, Supreme Court 369, which was incorrect. In Imtiaz Lali case, he was disqualified on the basis of a provision which was introduced in Representation of the People's Act through Conduct of General Elections Order, which was Chief Executive's Order number 7 of 2002, on the basis that a person who was dismissed from service on the basis of misconduct or moral turpitude, full stop. They applied this provision to hold that if he could not get back into service, he could not get back into the parliament either under 63. So this is what Imtiaz Lali did. Now, what did parliament do to respond? In 2010, parliament then placed timelines for G, H, I, J. Now, J deals with removal from service on the basis of misconduct. They said that if he's removed on the basis of misconduct, he could come back in after 3 years. And on moral turpitude, if he's convicted and after serving the term, he can come back after 5 years. So Parliament had this judgment in mind and responded to it. What Parliament did not have in mind was that while they were creating actually a safety valve under 62(1)(f), against any arbitrary decision by a returning officer, where the returning officer would ask someone XYZ, or somebody would come make an allegation against somebody that he is dishonest or he owed me something and he has cheated me, etc. Parliament pegged it with a declaration by court of law. And that declaration, now as I go in greater detail what that declaration would be, this is the safety valve which the Parliament had created, and unfortunately, from Ghafoor Lady to first Aladino Bhayo, the original Aladino Bhayo, to Samiullah Baloch, this court then actually turned into something which constitution makers never contemplated. Nowhere in 62 or 63 has anything been made perpetual disqualification. But before we even get to the time frame, what I'm understanding from you is that we haven't yet crossed the first hurdle as to what kind of a declaration this is. Because under the current dispensation or legal framework, no such declaration can come about. Samiullah goes ahead and crafts a declaration, says that in case there is some civil litigation which comes up with something, then we'll, as a consequence and as an effect, connect it and make him dishonest or a mean. So there is no direct mechanism or procedure available in the current legal framework to achieve such a declaration. So having said that, one option could be that the Parliament goes ahead and decides the procedure, or there is a constitutional amendment, whatever might be the case. How could a court of law like us resolve this issue? Because under the current legal framework, such a declaration cannot be given. So what happens if there's a constitutional provision which becomes practically unworkable under the legal system? What do we do with that provision? My Lord, my respectful submission is, and I attend to my Lord's question, but if I may just first submit, that such declaration, now if we look at the courts of civil jurisdiction and see its declaration is given by a civil court, this sort of becomes a bit inconceivable, because in what situation would that declaration come out? But if this declaration in the form of a conviction is given by a criminal court, then there are several instances where such conviction regarding the character, which is the honesty or dishonesty of a person, could be given by criminal courts under penal code. As I just gave an example of section 403 of penal code, a person who dishonestly misappropriates somebody's property, upon conviction he is punished. Punishment is up to 2 years. 63(1)(h) is threshold, doesn't get triggered, because that is
more than 2 years. So remaining under 3 years, under 2 years, there is a declaration of him having dishonestly misappropriating It's about the property. civil declaration that's the problem. Civil declaration is a problem. Now, similarly, cheating, for example, is being deceitful, which is dishonesty. Sure. So again, it's 1 year. So वहाँ पे शायद आ सकता है criminal procedure. But civil declaration, as my lord has just observed, I can't think of So anything. then what is the answer? Now, my I mean, lord, this is the first question that since Ishaq Haqqani is pending, right? Ji. So unless we cross this hurdle, building a time frame and all that is a secondary question. so that is one. That is one. It is all. So it is best either you leave it to the parliament to do a constitutional amendment or do whatever they want to come up with. For that, you don't need a Besides this- constitutional amendment. Now, this is my second submission. नहीं, मुझे एक चीज बताएं, ये हम फंस गए समीउल्लाह बलोच में। मगर जब ये खाकवानी का आपने जिक्र किया, मैंने अभी पूरा जजमेंट देख रहा हूँ समीउल्लाह बलोच का। ये कोई बहुत पुराना जजमेंट तो नहीं है, नेचुरली रेडार पे होगा, दुनिया भर के वकील इसमें पेश हुए, किसी एक ने जिक्र नहीं किया खाकवानी का। I find that very difficult। और उसमें जो सवाल उठाए गए थे तो मतलब उसको नजरअंदाज कर दें, हम दूसरी तरफ चलते हैं, मतलब मुझे कुछ गैर मुनासिब लग रहा है। These questions had to be addressed. एड्रेस नहीं, कोई पुराना कोई नहीं, कोई 10 रिपोर्टेड जजमेंट है, PLD में लिखा हुआ है उसको, तो वो पूरे जजमेंट में उसका तस्करा ही नहीं, और हम फंसे हुए समीउल्लाह बलोच में, हम खाकवानी पे क्यों ना जाएं? बिल्कुल जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा, जरूरी है। नहीं मगर नहीं, आप देखिए जो चीज हमें नहीं समझ आती है। अब सपोज एक मैं नया टर्म इस्तेमाल कर देता हूँ, मैं कल को आइन बदल देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ पार्लियामेंटेरियंस मस्ट बी इंटेलिजेंट। ठीक है, फेयर इनफ। कौन डिटरमिन करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ करेगी? कर ही नहीं सकती है। मैं ये आपको कह रहा हूं, मेरे हिसाब से ये कोई चीज भी कोई कोर्ट नहीं डिटरमिन कर सकती, बिकॉज ये उनके जुमरे में आता ही नहीं है। कोर्ट डील विद नॉट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, कोर्ट डील विद टेंजिबल थिंग्स। हाउ कैन यू डिटरमिन समवन्स ऑनेस्टी? एंड इट्स अ वेरिएबल। अ पर्सन में बी ऑनेस्ट टुडे, डिसऑनेस्ट टुमारो, ऑनेस्ट टुडे, डिसऑनेस्ट टुमारो। आई डोंट नो, पीपल कीप चेंजिंग। So these are not the kind of determinative things. Probably the 18th Amendment brought in the word through a court of law to virtually kill it off, but they didn't realize they probably created more of a mess than the original wording. I don't know, that maybe have been the intent. अब पार्लियामेंट ने काम कर लिया है, मुझे नहीं समझ आया, अगर उन्हें कर लिया है चले, गुड लक टू देम। उन्हें का 5 साल, फाइन, why can't we live with it? I mean, जब 7 मेंबर जजेस कह रहे हैं कि ये सवाल या तो उनको अटेंड करें, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जी आप मैं दूसरा जजमेंट लिख दूं, मैं उसको इग्नोर कर लूं, जब बिल्कुल वही चीजें हैं, वही इशू है, वही इलेक्शंस की बातें आ रही हैं और आप उस तरफ चल पड़े। सॉरी, मेरे हिसाब से आई एम रीडिंग मोर एंड मोर ऑफ जस्टिस कोसा's जजमेंट एंड आई फाइंड दैट द आंसर यू कैन नॉट answer these questions. Not every question is answered. Some are answered in the hereafter. Some are answered, okay, if I take a vote today, no disrespect to you, is Mansoor Awan an intelligent person? Maybe some will say no, most will say yes, I can assume. So these are opinions. I mean, you may hold a thing on myself, they'll have an opinion on me. But it's not something that I can get a declaration from a court of law. Declaration of court of law means that you cannot have a second opinion on the matter. End. Khatam. No, but having said that, the legislation that's come about is also ignored Ishaq Haqqani. Because where is the answer to what kind of a declaration should it be? It just answers the time frame. That's a secondary question. The legislation should have thought that there's a Ishaq Haqqani raising all these questions. They should have explained where do we get such a declaration? How do we do it? What's the procedure as it mentions? But all these things are missing. So, I mean, we can't even get to the second question if we want to take it head on, unless we can come up with some sort of a sandwich definition of a जवाब में मैं ये कह सकता हूँ, कल शायद पार्लियामेंट करने दें उनको अपना काम। Fair enough. So I'm just saying that even if we were not to address this head on and come up with some sort of a sandwiched answer to a declaratory order or whatever declaration, it will lead to problems for the future again. Now, at the end of the day, we have to establish one thing once and for all. You believe not just in election.
कराना ही तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस से तो आपको कुछ मिलता नहीं है. Democracy means that the will of the people is reflected. The will of the people, whether they bring a constitutional amendment, whether they bring a legislative thing, it is the will of the people, whichever way you look at it. The next lot of parliamentarians will come, they will make a law saying this will be a lifetime ban, then we can consider its constitutionality. Our role should only be not to fill in the constitutional gaps if there are any. Our role should only be to examine legislation, does it accord with the Constitution? And I would go back, I may not even agree with Parliament, but I will keep quiet about it. As a voter, I may do something else. So why are we getting bogged down in this business? Why are we doing this job? So if I may just address both of these questions, observations and questions. The declaration under 62(1)(f) has to be by a court of law, acting under a law or several laws. The law has to provide for which court will have to give that declaration and then force the entire process, including who will have the locus standi and the standard of proof which would be required for such declarations. Now what section 232 does is, and stops midway, is that it says that the procedure, manner and duration of qualifications and disqualifications will be such as is provided under 62 and 63, and where there is no procedure, manner provided, it will be such as is The legislature provided. is actually not addressing that. Now this declaration question has been left it is not the answer open. It of has not your been first- addressed. It's not addressing the It question. is not. It is not Now the what it answer of only your thing first what it does is it says that whenever that declaration comes out, the effect of that declaration would be for 5 years. That's it. That's the only thing it does. How that will come out? Yes. Will be come out. So I wish the wording was that the declaration is for that period. Yeah, I It doesn't say appreciate- that, but that's a separate issue. read out- But I read think that's a down secondary kar sakte hain. issue. The main issue is what do we do? I mean, we can't even say that this legislation has come up with an answer either. so Declaration subject to due process of law, ये लिखा हुआ है. due process of law, and then it says that the disqualification shall not exceed 5 years from the date of declaration. I'll tell you what Parliament did. Parliament has उन्होंने कहा हम इसको बस छोड़ो, इस बहस में पढ़ो नहीं, 5 साल कर दो, खत्म. That's in a nutshell what Parliament did. अब we can't tell Parliament to craft a law this way, because in my mind this is the best way to proceed. This is their job. Our job is another job. Is it unconstitutional? My lord. The one proposition was put forward, do not touch upon 232. You may need to touch upon 232 at another juncture. I'm just speaking aloud for myself, I tend to agree with that. Nobody has challenged it. We assume it's okay till someone comes and attacks it. Maybe it's a very good attack. I don't know. Maybe they say, 5 saal bhi kyun? I don't know. Let's leave all these things. The fact is someone has applied the mind and made a law. And that law specifically mentions all judgments of any courts. So that law has shown us respect in the sense that they have just, like my Honorable Justice Afridi has said, for the not lifetime thing. So they have kind of brought it about by this legislation 5 years over. अब ये बहस किसी और दिन के लिए रखेंगे हम, अगर जरूरत पड़ेगी या नहीं. ये तो ठीक है. And then also this So where do we take important the question. declaration? What do we say about declaration? Now It seems that at the time of Samiullah, the court was pushed to do the work of the parliament. And now again it is being presumed that we will do the work of the parliament. And court has not said for the permanent disqualification, it is only as long as the declaration will remain in field. Again, I will put you this question, why the section 232 cannot fix the period of that declaration? it can, sir. Because and I respond Then to there this. is no It can, sir, inconsistency between the Samiullah and the Act. Because 62(1)(f) has two components. One is this cause of this disqualification. This cause of this disqualification, and cause of disqualification is a declaration by court of law. So this declaration or this cause is rooted in law
resulting in a declaration by a court of law, and the consequence is constitutional, which is a person stands disqualified. Now, what the Parliament has done is it has limited and placed a certain limitation upon the cause, the declaration. The consequence stays where it is. Now, the Declaration means the disqualification will remain in field for 5 years. in this case, 5 years. Section 232. Yes. Yes. And if, for example, if there was no 232(2) and Samiullah is overturned, then the disqualification would only be for that election. For that particular election, which is declared either void or a person is de-seated based on that declaration. He would become eligible after if Samiullah is overturned. But this law then places a certain limitation. It gives longevity to that declaration of 5 years, which, to my mind, my lord, Parliament in its wisdom thought that if under 63(1)H we had provided 5 years at that time, then because this declaration is coming under a law and for that constitutional amendment is not required, it is only perhaps fair that we give a cooling off period of 5 years. So what is the procedure to deal disqualification under section 6, under Article 63? Sir, now when a declaration is come and if the question arises, a person has become disqualified, then chairman or the speaker under clause 2, the question That is goes to them and provided then they refer to election commission. Under sub-article 2 and sub-article 3. That's right, sir. Article That's right, 63. sir. That's right, sir. Mr. Ji, Article 62(1)(f) says court of law. Whether criminal court is not court of law, and why in Samiullah Baloch it was restricted only to civil court. जी जी नहीं हो सकता मेरा ख्याल है अब पार्लियामेंट उसका क्या फैसला करती है वो पार्लियामेंट ने उसका एड्रेस करना होगा बट और अनलेस माय लॉर्ड्स आर माइंडेड टू होल्ड बट इन माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इट कुड बी बोथ इट कुड बी अ डिक्लेरेशन बाय अ सिविल कोर्ट और अ कन्विक्शन बाय अ क्रिमिनल कोर्ट व्हिच माइट एंटेल दीस कॉन्सिक्वेंसेस बट दैट इज अगेन It is assumed अज़्मो यकीन का साथ था कदम कदम हमने वो कर दिखाया जो कोई और कभी न These are again safety valves, my lord. No, safety valve तो है. जी. इसका मतलब है कि अगर कोई declaration हो, despite that declaration, the election commission can undo that declaration. No, the election commission, Can we for show- example, the election commission, for example, disregards that declaration. Yes. Then a person can come before your lordships or in the High Court under What is the- 199 what is- Coveronto and say that And here what is a is the declaration. validity of the declaration issued by court of law? Yes, so declaration is not the validity which can be questioned by the election commission or by the speaker or a chairman in that case. If they come to the conclusion that this declaration is actually not 62(1)F declaration, this is perhaps for an offence or something which is not So, covered Mr. in Mansoor, you've 62(1)F. landed us in a bit of a more problem here. So the question was earlier that we were going along with whatever semblance of a declaration was given by Samiullah or civil litigation, original civil litigation. We thought we'll take that declaration and then play around with the duration period. Here the question is that there is no declaration and that's not really a declaration, and Isaha Kwani raises that question. Nobody has addressed it head on as to what could be such a declaration, and that declaration probably requires some serious thought from the Parliament. So where does that leave us now? So, my lord, what that leaves to your leaves you, the declaration so far given, people might come in due course to the courts that these declarations were not declarations by a court of law. I dare not. I put myself in the position of whatever that court is for the time being. I would say I cannot give this declaration by take away your suit, take away your plane, take away whatever you want to do. I cannot do this. I mean, I cannot go into your hearts and determine what sort of human being you are. That's right. Only So taking that question further, what do we do with the constitutional provision now? So what happened here? Say it's unworkable, wait till the Parliament decides how My to friend, make it work. इसका भी जवाब आसान जवाब है, बहुत आसान जवाब है. इसका बहुत आसान जवाब है. जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के माहिरीन थे, उनमें ज्यादा अकल और दानिश थी. उन्होंने
उन्होंने 73 का आइन बना दिया और उन्होंने ये एक साहब टहलते हुए आए, उन्होंने कहा हो कहीं ये लोग सर ना खड़ा कर लें तो ऐसी चीजें डाल दो इसमें कि हर कोई जो मेरी मर्जी हो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर सकूं। अभी इस बात को हम क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको बात का इतराफ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो समीउल्लाह बलोच स्पेसिफिकली मेंशंस दैट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय इन द ड्यूरिंग मिलिट्री टेकओवर। बिल्कुल बिल्कुल। So I mean the revival of I don't know why we so 1985, but 18th we go amendment into niceties of grammar and English and we are forgetting the overall picture. 18th amendment. The problem is that 18th amendment में वही मसला है ना कि इधर आपने देख लिया क्या हालत हुई थी पाकिस्तान में, वो भी हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं उस बात की? जरा से उन्होंने लैंग्वेज बदल दी तो उन्होंने पता नहीं पूरा पाकिस्तान केम टू स्टैंड स्टिल। We must realize that there are issues which are exploited for personal ulterior motives. my lord, Gain certain political advantages. Okay? Now, once we are not a court of law that we should shy, we are not that we should shy away. We are a court of law, upholding the Constitution of Pakistan. Constitution does not, rightly or wrongly, does not provide a time period. Why should I fill in what the Constitution has intentionally left, even if I accept it at par with every other constitutional provision, something brought in by a military dictator? भाई उन्होंने नहीं किया, वो जाने, मैं क्यों काम उनका करूं? नहीं, आपको जरूरी करना है। क्यों? भाई देखें, absence is also a decision. If I don't decide to do something, I'm deciding something. Parliament has elected to remain, leave it aside. We also leave it aside. my lord, अगर वो कल कोई कानून साजी करेंगे हम देख लेंगे उसको। Mubashir Hassan case mein, my friend Ahmed Qayyum read out paragraph 115 from Mubashir Hassan, where the full court held that 62 is not a self-executory provision. 62(1)(f) is not a self-executory provision. वो कितने judges थे? जी, sir, it was a full court. It was, I believe, 15 or 17. Full court थी, sir. What context was that? So they were looking at examining 62(1)(f) because it was NRO which was under challenge. NRO under challenge था, तो उसको वो देख रहे थे, and उसमें 62 को उन्होंने examine किया, 62(1)(f) को, and they went on to hold that it is not a self-executory provision, and by that, I think it doesn't explain it in that detail, but perhaps the rationale behind that was that because there is a declaration by a court of law which is required, then there is a law or several laws must also provide some mechanism how that declaration is to then come out. I mean, now, what has happened here is that 232(2) provides a time frame for the longevity of that declaration, but it does not then address the 4 questions which were left open by. I mean, this constitutional silence has really got us. नहीं sir, अब आप उसका ये कर सकते हैं. Options here. Either you leave it to the parliament. Yeah. Elections are around the corner. Leave it to the Till parliament. then, what is the status of this provision? So this provision is, as the Supreme Court held, is not a self-executory provision. It requires making a law. The law has to be made. And that is for the parliament to do. नहीं, अगर ये इन्होंने वर्डिंग लिखी है स्पेसिफिकली, मैं मुबशिर हसन देख रहा हूँ। मुबशिर हसन में जरा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 पैराग्राफ 115 115 में 17 जजेस हैं, यानी कि फुल कोर्ट। इट इज ट्रू दैट अच्छा the provisions of Article 62 of the Constitution cannot be pressed into service because it is a provision of Constitution which is not self-executory. तो ये तो फिर बुनियादी उड़ा देता है बाकी जजमेंट्स की। इससे अगर मैं डिसएग्री करना चाहूँ मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर हम सारे जजेस भी बैठ जाएं फिर भी हम 17 नहीं Did Ishaq Hakwani look at this? Ishaq Hakwani did not, I think. Ishaq Hakwani probably realized Ishaq Hakwani was perhaps अच्छे सवाल हैं मगर इनका जवाब नहीं मिल सकता. But Ishaq Hakwani would have, if it had gone on to examine it, I think this question would have come. Or that because this provision actually requires making of a law by the parliament to give effect to this. There is a reference to a judgment, Muhammad Afzal versus... This is Raja Muhammad Afzal versus Muhammad Altaf Hussain, sir. तो फिर 1986, 1736, it said that... Self-executory was... Finding तो आ गया. That judgment said that it's a declaration.
I think this has clarified something. Mubashir Hassan sir puts an end to it. Is a definite finding. It's an inert, innate provision. Yeah. So as D, E and G, for example, now they operate on their own, perhaps more so an appeal to the electorate. Yeah, then they F also is an appeal to the after electorate. this finding, they just join the family of the rest. You see, D, E, and G. They all become nice inspirational guidelines that we must have a parliament like this. Yeah. That's it. That's it. And if we have an appropriate law providing for how that declaration would have to come forth, it is in a way, Which is any judgment. Yes, yes. But what Mubashir Hassan, what 232.2 does is, it does provide for the duration part. It does not provide for the procedure and manner part. In Samina Baloch, Mubashir Hassan was mentioned or no? No, I don't imagine, sir. I did not come across more. कि मुबशिर हसन में कहा है कि विच इज नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ठीक है, बट अब समीउल्लाह में अगर हम देखते हैं, समीउल्लाह में उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने भी सेल्फ एग्जीक्यूटरी तो नहीं कहा है, उन्होंने भी कहा है कि जजमेंट होना चाहिए सिविल कोर्ट का, देयर मस्ट बी सम डिक्लेरेशन बाय द सिविल कोर्ट। ये उन्होंने कहा, और ये उन्होंने जरूर कहा, और ये अल्ताफ ये उन्होंने जरूर कहा कि जी डिक्लेरेशन होना चाहिए, एंड परहैप्स ये नहीं पर आप ये पढ़े ना, जरा वापस आइए, एक रीडिंग 114 पे आए, पैराग्राफ पेज 423 ऑफ मुबशिर जी, उसकी एक रीडिंग ये हो सकती है। नहीं वो पढ़ेगा, इट इज ट्रू, जरा देखें उसमें, तो फिर आगे वो कह रहे हैं पैराग्राफ 114 का लास्ट जो है, इट इज नॉट that self-execution. It is true that section, it's Article 62(1)(f) of the Constitution cannot be considered self-executory. Again is relevant. But if a person involved in corruption and corrupt practices has been finally adjudged to be so, then on the basis of such final judgment, his candidature on the touchstone of 62(1)(f) of the Constitution can be adjudged to the effect whether he is sagacious, righteous, non-profligate. So how is it to be judged? तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा। उन्होंने भी लिमिट कर दिया where a person is involved in corrupt practices. It actually perhaps goes a step further to say that एक आपके खिलाफ conviction आ गई कि आपने चीटिंग की है 415 की, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जब वो आ जाएगी तो फिर देखेंगे कि आप फिर डिसऑनेस्ट थे, फिर भी थे कि नहीं थे। इन करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस तो ये नैप का रेफरेंस है, नैप का रेफरेंस जी, वो तो नैप पे था। Mubashir, Dr. Mubashir's case will not be 14th and 16th of December 2009. That's right. Whereas the 18th Amendment Declaration by Court of Law came वो बाद later. में आया, तो इसलिए ये उस हद तक नहीं, उस हद तक ये आप उस पे रिलायंस नहीं कर वो ठीक है सर बात, but what it does say is, it does the part of paragraph, क्योंकि देखिए लेजिस्लेचर जी ठीक है, टाइम नहीं था दिया हुआ, जी ठीक है। के ऊपर, where the court holds that if there is some finding of corruption or corrupt practices, because it was examining it in that context, comes out and a person is convicted, then he will again have to be adjudged. That's right, sir. So, वो जो declaration by court of law की जो insertion है, that insertion actually initially the little hope that you built has disappeared. इसमें तो गुंजाइश छोड़िए कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व भी हो, उसके खिलाफ जजमेंट भी हो जाए, फिर भी वो एडजुडिकेट दोबारा किया वो adjudicate, that's what it says. And then 62(1)(f) also perhaps goes on to hold as much. On a lighter note, if you permit, Attorney General, in the morning on the reference I had quoted Winston Churchill, and probably Winston Churchill can again be quoted on a riddle wrapped in a mystery inside an enigma.
So I don't know, maybe that is appropriate. And I just wanted to mention, there may be questions why all the judges are not here during the reference. A judge has had surgery, eye surgery, another is indisposed, 2 out of the country, and 2 on holiday. So everyone else present here was at the reference. My lord. So maybe Churchill comes to our rescue. My lord. It's a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. My lord, the situation now, you had 2 questions before yourself in the first order, which my lord. खैर वो 3 member bench का था. तो पहला ही सवाल सर नहीं हम वही ना, मैं आपके सामने तो ये था कि समीउल्लाह बलोच और 232 में से क्या चीज चलनी है. I think no one across the aisle has seriously disputed or has seriously, other than Mr. Bidari perhaps, has defended Samiullah Baloch. Because Samiullah Baloch does not serious answer. problems with it. He also said there are serious deficiencies, or I think that's the word he used. And in my respectful submission, there are actually very acute, serious problems with it, because it does not provide answers to the questions which go to the very root of what can happen under 62(1). Because, I mean, we are all relying on Samiullah Baloch thinking that primarily it decides that once a disqualification takes place, it goes for life. Yeah. The more important aspect of it is, where is that declaration first coming from? And what is that declaration which Ishaq Haqqani says, please understand that. So they're not assuming that they've written it. They said that it's coming out of original jurisdiction, civil original jurisdiction. Is that the correct answer? Is something that we need to understand. Because it stops there, then forget about the period. And also one more aspect, because Samiullah assumes that it would be a civil declaration. It disregards what Ishaq Haqqani had just noted, and it also disregards Justice Ijaz Afzal Khan's majority opinion in Panama 1, 2017, Supreme Court 265, where when he said what would be the court of plenary jurisdiction, he said it could be both civil or courts dealing with both civil. If it's a criminal conviction, then it has automatically to be taken care of in 63, you see, so it has to be civil. Because if there is a conviction, automatically it gets sorted in 63. No, but 63 then... You don't have to really think about 62. No, all convictions are not covered. Yes, my lord, all convictions are not covered. As for example, I said cheating punishment is 1 year. Now 63(1)(h) doesn't cater to it, but it could be covered under 62(1)(f). There could be other instances also, dishonest misappropriation of property, 2 years. So 363(1)(h) doesn't get triggered, but 62(1)(f) could. If it's criminal act, then for that purpose, complainant has to be considered. Who will be the complainant? If it is during the election process, then of course the election commission can submit a complaint before a court. Wherefrom, if order is passed against the person, conviction is ordered, then it will again be placed before the RO that the person so and so is. For example, under the Election Act, there are several offences. Corrupt practices ke hai, illegal practices ke hai. Personation is one of the offences, which is deceitful, being deceitful and dishonest. इसको तो corrupt practices में मुबशरतन में declare कर दिया कि this corrupt practices, इसको उस ज़ुमरे में लेके आए. वो हो सकता है ना सर. उसमें जैसे आप अभी जैसे my lord has के पास है. The parliament is to answer. So the question precisely is that so far the way it's coming out is that it's unworkable. In the current legal framework, no such declaration can come about. So this is unworkable. Now, what is the theory, what's the doctrine if you see a provision which you set out to interpret is unworkable and can only be fixed through
parliamentary intervention. What do we do with that provision? What do you call that provision? What happens? I wouldn't say that it is unworkable. I would say that this provision required a legislative, a sub-constitutional As it stands, it's unworkable unless there is legislative intervention. In that context, yes. So till then, what happens? What's the answer? My Lord, I think my Lords may just refer it to the Parliament with their observations that this is what is required to be done. Now, and I'd say, I mean, one would think that this should have been done in 2010 itself when the Constitution, this amendment was brought in. But then perhaps, the consequences which this provision started producing was something which perhaps the Parliament at that time did not contemplate. Or after Ghafoor Lairy's first declaration, which said that it would be, the declaration would not go away with a flux of time, and then Samiullah saying this, Ishaq Akmani was leaving it completely open. With that background. So no, but we could just refer it to the Parliament with a lighter note as a footnote that please avoid constitutional silences in future because it creates a lot of problems for the court. It does. Otherwise, Mr. Mansoor Awan, sometimes it's better not to overthink things. And there's a great example from our Islamic history. Ar-Razi was a great jurist. That's right. And he was going, and a number of followers were following him. So there was an old woman who said, "Who is this man?" He said, "Don't you know him?" He says, "No." He says he's given 72 proofs of the existence. Ar-Razi overhears him. Her. Seven-member bench was hearing these proceedings as we are in 2024. Incidentally, 7 members. Incidentally, this question would have long been answered. So as long as this cannot be answered, and perhaps the Parliament will have to look at it, till then F is as good as D, E and G, and they're all inspirational guidelines and they will stay in the Constitution the way it is. Till such time the workability is provided by the Parliament. That's right, sir. For now, 32(2) only provides the duration. It just leaves the procedure and manner open, and doesn't provide it. Not commenting on the without 32 because we might think have different. And Samiullah has to be overruled. And the Parliament is at liberty even to restore the original Constitution. I wish. I would hope so. About time we did. We must hope. About time we did. Hey, I don't know. That's up to them. We won't tell them what to do. I mean, it's a wish. As the law officer, Chale, are you done? My Lord, I think beyond this, Thanks for the bombshell at the end, and you sort of create but I think this will then resolve at least the issue before your lordships in a manner where my submission, and I support all the submissions made with regards to Samiullah being overturned, but it should be overruled. It does not it failed to answer the question which was raised by Ishaq Akmani. It does not even discuss them, and also Samiullah amounts to reading something into the Constitution which the Constitution did not contemplate. It is a court of law which had to function under a law, jurisdiction conferred upon it under a law, rooted in law. It is only the consequence which flows out of that declaration which is provided in 62(1)(f). Under section 32, subsection 2, Parliament has not tinkered with the consequence at all. Parliament has only provided a duration for that declaration. And so, my Lord, I think that way, at least there would be guideline for the existing process of election which is underway, but also I think the future Parliament would know what they have to do. Thank you. I presume Advocate Generals don't need to add anything. Ajay, क्या कह रहे हैं? Sorry, you are from which province? Advocate General Punjab. जी.
My Lord, I've submitted CMA number 22 of 24, my Lord. It's law. That's on record, my Lord. CMA number? It's 22 of 2024. G. And my Lord, for CMA is simply a concise statement. I don't know what I've done is today, I've just made this skeleton of 3 pages. Arguments. Your Lordships. Take. My Lord. Considering all the arguments which have already been dealt with, my Lord, and something which is now left, my Lord. These are now the 3 pages skeleton, my Lord. Good. These can. Brevity is the soul of wit. जी सुबह खैबर पख्तूनख्वा my lord. आपने भी CMA फाइल की जनाब CMA number 40 of 2024 in civil appeal number 981. आपने भी skeleton arguments दिए हैं. Skeleton arguments with case law and especially vis-a-vis. Excellent. Very gracious. Thank you. बलूचिस्तान आप अडॉप्ट कर रहे हैं? मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ सर, जजमेंट दे दो For 5. अच्छा। और ऑलरेडी दी हुई है। ये सारा मसला तो बलूचिस्तान से उठाया, समीउल्लाह बलूचिस्तान से है। समीउल्लाह तो हल करना थे सारे मसले। वो कहाँ गए समीउल्लाह के भाई? हाँ वो कहाँ गए? हमने तो उनको इजाजत दी थी कि वकील भी कर सकते हैं आज। अच्छा बाकी कौन सा सूबा रह गया? सिंध not represented. My lord, AG ICT was here. He had to leave. He was feeling very sick. But he said, I will be adopting the Attorney General. I hope you were not the cause of it. No, my lord. Not due to the case itself. But no, not for the case, my lord. But he said he will be adopting the Attorney General's arguments. So let me thank. My lord, few minutes on behalf of PTI अगर आप मुझे इजाजत दें. अच्छा हम तो बड़े देर से मुंतजिर से कोई सियासी पार्टी तो आए हमारे सामने. सर इसलिए हम हाजिर हो गए. नहीं बड़ी अच्छी बात है. It's always nice to see a smiling face. Thank you sir. क्या कहते हैं बड़ी देर कर दी मेरे बात. नहीं सर देर अभी नहीं हुई, हम तो पहले ही बहुत देर में हैं. जी जल्दी में बस. जी आपने कुछ फाइल किया है? माय लॉर्ड जी हमारा जो मेरा नहीं कुछ फाइल किया आपने? नहीं सर मैंने कुछ भी फाइल नहीं. मैं सिर्फ अपनी चंद सबमिशन जनाब ने फॉर एंड अगेंस्ट वेरी गुड अच्छी बात है. जी सर डिटेल जनाब ने आर्गुमेंट्स सुनी. आप हमेशा माशाल्लाह अच्छी तरह से आते हैं प्रिपेयर होके. थैंक यू सर. थैंक यू. ऑब्लाइज सर. माय लॉर्ड मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है. represent PTI एज अ पार्ट आप इसके हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. माय लॉर्ड हम इस हमारी सबमिशन ये है कि माय लॉर्ड ने आइन की तशरीह करते हुए 62(1)(f के बारे में फाइंडिंग्स दे दी. उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आई है जो इन्होंने जिसको हम ये समझते हैं कि ऑल्दो इट इज ए पर्सन स्पेसिफिक बट विदाउट गोइंग इनटू दैट इशू, क्योंकि ये 62(1)(f के मुतालिक ये इसको और जजमेंट को नलीफाई कर रहे हैं. इम्पैक्ट ऑफ जजमेंट को नलीफाई करने का जो तरीका कार ने मुकर्रर किया है 232 सबसेक्शन 2 में वो मुनासिब नहीं है, वो इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी. हम तो लेजिस्लेशन को देख ही नहीं रहे. आप ये चैलेंज करें ना उसको. हम देखेंगे. मैं इसके बारे में ये मैंने राय मांगी थी कि क्यों समझे कि कोई ना कोई चैलेंज जरूर करेगा. मैंने इसके बारे में वो इंस्ट्रक्शंस लिए कि ये चैलेंज क्यों नहीं हुआ एट दैट टाइम, ये अलग बात है. लेकिन मैं ये गुजारिश मटीरियल इंस्ट्रक्शंस आए नहीं. वो मटीरियल इंस्ट्रक्शंस यहाँ हमारी वाली पार्टी में मेरी हद तक कभी होती नहीं है, तो इसलिए लेकिन ये तो वो हम दरवाजा देखें जहां तक वो बात है. आई डोंट नो अगर गालिबन एक वो दरवाजा शायद हम उस पर हतमी कोई ना हो, वो बात आ सकती है कल परसों. जी वो हम दरवाजे नहीं बंद करेंगे. ठीक फरमा रहे हैं सर. तो मैं सिर्फ अगर 2-3 ये मैं इसको अगर पढ़ लूं इस अमेंडमेंट को. मैं पहले आप ये बता दें इसके लाइफ के डिस्क्वालिफिकेशन के फेवर में या खिलाफ. मैं ये कहता हूं कि इट शुड बी फॉर होल ऑफ द टाइम until and unless that constitutional amendment is made. क्योंकि 62(1)(f के अंदर और 63 के अंदर डिफरेंस है. 63 ने सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस कर दी हैं कि जब कोई शख्स 63G में या H में फर्ज करो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या कंटेम्प्ट में सजा हो गया, उसके लिए 5 years कर दिया गया. अगर कोई शख्स 2 साल से जायद किसी भी मॉरल टर्पिट्यूड के मुकदमे में सजा में हो गया, उसकी सजा 5 साल कर दी गई. उसमें देयर इज नो डिस्प्यूट. यहाँ आइन बनाने वालों ने इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा. मसलन चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर है, कैबिनेट में बैठता है, बिलियंस ऑफ रुपीज ट्रिलियंस ऑफ रुपीज के फैसले करता है. व्हेन सम कोर्ट ऑफ लॉ हैज डिक्लेयर्ड हिम एज ए करप्ट मैन, करप्शन प्रूव हो जाती है, खा वो 1 रुपए की हो या 1 बिलियन की हो, वो प्रूव हो जाती है.
اور وہ یہ الگ بات ہے, اس کے بارے میں بھی جناب کی جو گائیڈ لائن آئے گی, کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کون سی ہوگی, سول کورٹ ہوگی, کرمنل کورٹ ہوگی, فیڈرل شریعت کورٹ ہوگی, یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائنڈنگز دے دی ہیں. بٹ دی ایشو از کہ دیکھیے میرے لیے ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے, آپ کے پارٹی ممبر فیصل وافڈا کو تو ریلیف ملی ہے اور وہ فالو نہیں ہوا ہے سمیع اللہ بلوچ, ٹھیک ہے. اب کل کو کوئی آئے گا کہے گا جی شعیب سالین کے پاس اختیار نہیں تھا پارٹی, کیونکہ آپ نے کوئی چیز فائل نہیں کی ہمارے سامنے. آپ اگر آئینی بات کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں میں فلاں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کسی اور ممبر آف پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو کسی اور کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک فرماتے ہیں. وہ کل کو کوئی خدا نہ خواستہ آپ پہ انگلی نہ اٹھائے, ہم سب سے چاہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. ٹھیک فرما. انڈرٹیکنگ بھی دے سکتے ہیں نا. جی سر, انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ جمع کریں. جی میں جمع کرا دوں گا, انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں, مگر ہمیں آئینی بات بتائیں نا. جی سر, میری جو سبمیشنز ہے ابھی شعیب صاحب یہ ایشو نہیں ہے, ڈیوریشن والی بات تو بعد میں آئے گی. پہلے آپ کیسے پڑھتے ہیں کہ یہ ڈکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ ابھی جھگڑا ادھر کا ہے. جی سر, ڈکلیریشن اپنے لیگل سسٹم جو ہمارا ہے اس میں ایسی ڈکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ جی سر, چونکہ 18th امینڈمنٹ میں یہ ڈکلیریشن کا لفظ ڈالا گیا نا, اس سے پہلے یہ لفظ نہیں تھا. بالکل صحیح, لیکن لائیں کہاں سے؟ جی اس کے لیے اب تو یہ جو سیکشن 32 نے اس کو ایڈ کیا, جو اس کے اندر پھر جو ایڈ سب سیکشن 32 کیا, اس کے اندر بھی انہوں نے ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا. ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا, ٹریبونل کو. یہ 232 کو ملازم فرمایا جو اوریجنل تھا. تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا, ہم 232 میں نہیں جا رہے, ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 62(1)(f) میں ڈکلیریشن کہاں سے آئے گی, یہ سوال ہے. پائلوٹ اس میں تو پھر کورٹ آف لا لکھا گیا ہے. جب کورٹ آف لا ڈکلیئرڈ بائی لا کوئی کورٹ ہے. اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کا نیا دور آ رہا ہے اور جاری ہے عزم و امید کا سفر خود پہ یقین کے ساتھ. مشکلات کب نہیں تھی؟ کیا آزادی ایسے ہی مل گئی تھی؟ کیا جنگیں ایسی ہی جیتی گئی تھیں؟ کیا ایٹمی قوت ایسے ہی بن گئے تھے؟ میدان کوئی بھی ہو, قومیں آزمائش کی گھڑیوں سے نکل کر ہی کندن بنتی ہیں. کیا قدرتی آفات کا مقابلہ آسان تھا؟ کیا دہشت گردی کی افرید کو ہرانا آسان تھا؟ بس کیا تھا, مشکلات ہراتے گئے, آگے بڑھتے چلے گئے. بلا شبہ آج بھی مشکلات ہیں, بظاہر بہت بڑی ہیں. کیا ہمارے حوصلے اور جذبے سے بھی بڑی ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا یاد نہیں قائد نے کیا کہا تھا؟ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, دوبارہ دنیا کو دکھائیں گے ہم کسان ہیں, ہم سونا اگائیں گے. ہم دہقان ہیں, زمین میں چھپے خزانے نکالیں گے. ہم ہنرمند ہیں, اپنے ہاتھوں سے تقدیر بنائیں گے. ہم نوجوان ہیں, جدت اپنائیں گے. ہم روشن سوچ ہیں, نئے اجالے لائیں گے. پاکستان کو 4 چاند لگائیں گے. کیونکہ ہم جذبہ ہیں جو کبھی ہارتا نہیں. پاکستان زندہ باد. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور,
एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है। तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे आइन के आर्टिकल 62(1) की तशरीह के केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने रिमार्क दिए कि हमने फैसला किया है इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, हम आईनी तशरीह से मुतालिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद के हल्का ने 214 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हलीम आदिल शेख को भी ने 238 से कागजात नामजदगी मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात अपीलों पर मंजूर होने लगे। रिटर्निंग अफसरान के फैसले मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के बेशतर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 56 और PP 16 एजाज खान जाजी की अपील मंजूर। NA 55 और PP 15 से बिशारत राजा के कागजात मंजूर, जबकि अपील भी मंजूर करने के बाद कागजात मंजूर किए गए। राशिद शफी के कागजात नामजदगी हल्का NA 56 57 PP 19 से मंजूर। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के जलम के दोनों हल्कों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब गोल यूसुफ उर्फ फतूर शामिल है। गोल यूसुफ की सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। मुकामी लोगों ने इलाके में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी कर दिया। 4 सूबों में 30 से ज्यादा मुकामात पर जलसों का ऐलान। एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो 10 जनवरी को सवाबी, 11 जनवरी को तांदेवाला फैसलाबाद, 12 जनवरी को लिया, 13 जनवरी को बहावलपुर, 14 जनवरी को नसीराबाद बलूचिस्तान में जलसा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 14 जनवरी की शाम खैरपुर मेरास, जबकि 15 जनवरी को लाड़काना जाएंगे। 16 जनवरी को बिलावल कमर शोजाद कोट, जबकि 17 जनवरी को बदीन और शाम को सागड़ में जलसा आम से खिताब करेंगे। गाजा में इसराइली जारहियत थम ना सकी। मजीद 125 फलस्तीनी शहीद, 318 जख्मी। गाजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 22,438 हो गई। इसराइली फौज की वहीशाना बमबारी में अस्पताल और रहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। साबिक हमास रहनुमा सलाह अल रोरी के खानदान से मंसूब रहायशी इमारत पर बमबारी में एक ही खानदान के बच्चों और खवातीन समेत 14 अफराद शहीद हो गए। मुतअद्दिद अफराद की जख्मी होने की इत्तलात। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमेरिका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज ब्रीफिंग दी। कहा कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होते देखना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आजादाना और मुनसिफाना हो। अमेरिका पाकिस्तान को नहीं कह सकता इंतखाबात कैसे करवाए। कहा बानी PTI के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान या दुनिया में किसी पार्टी या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। चाहते हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाए जाएं। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी अहम है। जमहूरी इजहार और मुतहरिक जमहूरियत की हिमायत जारी रखेंगे।
खुदा के लिए अवाम को, अवाम के नुमाइंदों को इक़्तिदार दो। क्यों मैं इक़्तिदार चाहता था? मैं इक़्तिदार बज़ाते खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था। मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था। मैं इक़्तिदार बैरक के लिए चाहता था। मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था। मैं इक़्तिदार आपके लिए चाहता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वां योम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में आंख खोली। पाकिस्तान की सियासत पर अपना असर रखने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत भुलाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 4 जनवरी को मजीद 1138 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में 317 मर्द, 297 खवातीन और 524 बच्चे शामिल। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 47 गाड़ियों में 82 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। सिडनी टेस्ट का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 299 रन पर आउट। आमिर जमाल के 6 शिकार। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलियाई बैटर स्टीवन स्मिथ 38 और मार्नस लेबोशॉन 60 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट 187 रन पर गिरी। चौथी विकेट भी 188 रन ही पर गिरी, जबकि स्टीवन स्मिथ को मीर हमजा ने आउट किया। मार्नस लेबोशॉन सलमान अली आगा की गेंद पर शिकार हुए। मिचेल मार्श 54 रन और नाथन लॉयन 5 रन बनाकर आमिर के हाथों आउट हुए। जो शेजलवुड को भी आमिर जमाल ने 0 पर आउट किया। आईसीसी अवार्ड्स 2023 के लिए इब्तदाई 4 कैटेगरीज की नामजदगी का ऐलान। फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। इमर्जिंग यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए न्यूजीलैंड के रिचंदर रविंद्रा, भारत के याशवा सिवी जयसवाल, श्रीलंका के दिलशान मधुशांका और जनूबी अफ्रीका के जेरलॉर्ड कोइंटेज का नाम शामिल। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए भारत सुरैया कुमार यादव, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, न्यूजीलैंड के मार्क चिपमैन, युगांडा के अल्पेशेन रजमानी को नामजद किया गया। दीगर कैटेगरीज के नामों का ऐलान जुमेरात को किया जाएगा। और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश, बर्फबारी की पेशगोई। चागी, कोयटा, चमन, लोरअलाई, पशीन, मस्तों, कलात, खारान, हरनाई, सबी, नौशकी, खुशदार, लसबेला और मकरान में बारिश का इम्कान। पेशावर में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कलाम में दर्जा हरारत -6, चतरार और दीर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। न इल्म के उजाले, न इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसरो सामानी और वसाइल की अदम दस्तियाबी, न सनतों का था कोई नामो निशान। कभी ऐसा भी था पाकिस्तान, बस एक उम्मीद थी, एक ख्वाब था, अज़्मो यकीन का साथ था। कदम कदम हमने वो कर दिखाया जो कोई और कभी न कर पाया। आज इलाकाई रवाबित मजबूत तर और सीपैक हकीकत बनकर दिखला रहा है। तवानाई के नए मुआहिदात और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी का नया दौर आ रहा है और जारी है अज़्मो उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। मुश्किलात कब नहीं थी? क्या आजादी ऐसे ही मिल गई थी? क्या जंगें ऐसी ही जीती गई थी? क्या एटमी कुव्वत ऐसे ही बन गए थे? मैदान कोई भी हो, कौमें आजमाइश की घड़ियों से निकलकर ही कुंदन बनती हैं। क्या कुदरती आफात का मुकाबला आसान था?
क्या दहशतगर्दी की अफरीद को हराना आसान था? बस क्या था, मुश्किलात हराते गए, आगे बढ़ते चले गए। बिलाशुबा आज भी मुश्किलात हैं, बज़ाहिर बहुत बड़ी हैं। क्या हमारे हौसले और जज्बे से भी बड़ी हैं? हरगिज़ नहीं। क्या याद नहीं कायद ने क्या कहा था? मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। इंशाअल्लाह हम दोबारा अपने पांवों पे खड़े होंगे, दोबारा दुनिया को दिखाएंगे हम किसान हैं, हम सोना उगाएंगे। हम दहकान हैं, जमीन में छुपे खजाने निकालेंगे। हम हुनरमंद हैं, अपने हाथों से तकदीर बनाएंगे। हम नौजवान हैं, जिद्दत अपनाएंगे। हम रोशन सोच हैं, नए उजाले लाएंगे। पाकिस्तान को 4 चांद लगाएंगे, क्योंकि हम जज्बा हैं जो कभी हारता नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। ये घड़ी अचानक नहीं आई थी। बेसरो सामानी से एटमी ताकत तक का सफर हम पे जंगे मुसल्लत हुई। कई गुना बड़ा दुश्मन, बैनुल अक़वामी साजिशें, माशी पाबंदियां, मगर हम खड़े रहे, डटे रहे, क्योंकि एक अज़्म था, एक उम्मीद थी और खुद पे यकीन था। आज मादरे वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, क्योंकि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर है। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम हमारे लिए मशअले राह, और जारी है अज़्म उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। इस धरती में अपने ख्वाब बोता एक किसान, सनतों में अपना पसीना बहाता एक मेहनती इंसान, मादनियात के खजाने तलाश करता एक जफाकश मजदूर, और सड़कों पर रवां दवां ये काफिले, ये कारवान अज़्म उम्मीद की उसी रिवायत के मजहर है जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने इस वतन को महकाया। आज दुनिया की उमंगों का महवर है कौम हमारी। IT, सनत, ज़राअत और मादनियात के मैदानों में तरक्की की नई दास्तान है जारी। अज़्म उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। न इल्म के उजाले, न इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसरो सामानी और वसाइल की अदम दस्तियाबी, न सनतों का था कोई नामो निशान। कभी ऐसा भी था पाकिस्तान,
बस एक उम्मीद थी, एक ख्वाब था, अज़्मो यकीन का साथ था। कदम कदम हमने वो कर दिखाया जो कोई और कभी न कर पाया। आज इलाकाई रवाबित मजबूत तर और सीपैक हकीकत बनकर दिखला रहा है। तवानाई के नए मुआहिदात और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी का नया दौर आ रहा है और जारी है अज़्मो उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। मुश्किलात कब नहीं थी? क्या आजादी ऐसे ही मिल गई थी? क्या जंगें ऐसी ही जीती गई थी? क्या एटमी कुव्वत ऐसे ही बन गए थे? मैदान कोई भी हो, कौमें आजमाइश की घड़ियों से निकलकर ही कुंदन बनती हैं। क्या कुदरती आफात का मुकाबला आसान था? क्या दहशतगर्दी की अफरीद को हराना आसान था? बस क्या था, मुश्किलात हराते गए, आगे बढ़ते चले गए। बिलाशुबा आज भी मुश्किलात हैं, बज़ाहिर बहुत बड़ी हैं। क्या हमारे हौसले और जज्बे से भी बड़ी हैं? हरगिज़ नहीं। क्या याद नहीं कायद ने क्या कहा था? मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। इंशाअल्लाह हम दोबारा अपने पांवों पे खड़े होंगे, दोबारा दुनिया को दिखाएंगे हम किसान हैं, हम सोना उगाएंगे। हम दहकान हैं, जमीन में छुपे खजाने निकालेंगे। हम हुनरमंद हैं, अपने हाथों से तकदीर बनाएंगे। हम नौजवान हैं, जिद्दत अपनाएंगे। हम रोशन सोच हैं, नए उजाले लाएंगे। पाकिस्तान को 4 चांद लगाएंगे, क्योंकि हम जज्बा हैं जो कभी हारता नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपैक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। ये घड़ी अचानक नहीं आई थी। बेसरो सामानी से एटमी ताकत तक का सफर हम पे जंगे मुसल्लत हुई। कई गुना बड़ा दुश्मन, बैनुल अक़वामी साजिशें, माशी पाबंदियां, मगर हम खड़े रहे, डटे रहे, क्योंकि एक अज़्म था, एक उम्मीद थी और खुद पे यकीन था। आज मादरे वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, क्योंकि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर है। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम हमारे लिए मशअले राह और जारी है अज़्म उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ।
इस धरती में अपने ख्वाब बोता एक किसान, सनतों में अपना पसीना बहाता एक मेहनती इंसान, मादनियात के खजाने तलाश करता एक जफाकश मजदूर, और सड़कों पर रवा दवा ये काफिले, ये कारवान अज़्म उम्मीद की उसी रिवायत के मजहर है जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने इस वतन को महकाया। आज दुनिया की उमंगों का महवर है कौम हमारी। IT, सनत, ज़राअत और मादनियात के मैदानों में तरक्की की नई दास्तान है जारी। अज़्म उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। न इल्म के उजाले, न इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसरो सामानी और वसाइल की अदम दस्तियाबी, न सनतों का था कोई नामो निशान। कभी ऐसा भी था पाकिस्तान, बस एक उम्मीद थी, एक ख्वाब था, अज़्मो यकीन का साथ था। कदम कदम हमने वो कर दिखाया जो कोई और कभी न कर पाया। आज इलाकाई रवाबित मजबूत तर और सीपैक हकीकत बनकर दिखला रहा है। तवानाई के नए मुआहिदात और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी का नया दौर आ रहा है और जारी है अज़्मो उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। मुश्किलात कब नहीं थी? क्या आजादी ऐसे ही मिल गई थी? क्या जंगें ऐसी ही जीती गई थी? क्या एटमी कुव्वत ऐसे ही बन गए थे? मैदान कोई भी हो, कौमें आजमाइश की घड़ियों से निकलकर ही कुंदन बनती हैं। क्या कुदरती आफात का मुकाबला आसान था? क्या दहशतगर्दी की अफरीद को हराना आसान था? बस क्या था, मुश्किलात हराते गए, आगे बढ़ते चले गए। बिलाशुबा आज भी मुश्किलात हैं, बज़ाहिर बहुत बड़ी हैं। क्या हमारे हौसले और जज्बे से भी बड़ी हैं? हरगिज़ नहीं। क्या याद नहीं कायद ने क्या कहा था? मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। इंशाअल्लाह हम दोबारा अपने पांवों पे खड़े होंगे, दोबारा दुनिया को दिखाएंगे हम किसान हैं, हम सोना उगाएंगे। हम दहकान हैं, जमीन में छुपे खजाने निकालेंगे। हम हुनरमंद हैं, अपने हाथों से तकदीर बनाएंगे। हम नौजवान हैं, जिद्दत अपनाएंगे। हम रोशन सोच हैं, नए उजाले लाएंगे। पाकिस्तान को 4 चांद लगाएंगे, क्योंकि हम जज्बा हैं जो कभी हारता नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपैक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान।
ये घड़ी अचानक नहीं आई थी। बेसरो सामानी से एटमी ताकत तक का सफर हम पे जंगे मुसल्लत हुई। कई गुना बड़ा दुश्मन, बैनुल अक़वामी साजिशें, माशी पाबंदियां, मगर हम खड़े रहे, डटे रहे, क्योंकि एक अज़्म था, एक उम्मीद थी और खुद पे यकीन था। आज मादरे वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, क्योंकि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर है। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम हमारे लिए मशअले राह और जारी है अज़्म उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। इस धरती में अपने ख्वाब बोता एक किसान, सनतों में अपना पसीना बहाता एक मेहनती इंसान, मादनियात के खजाने तलाश करता एक जफाकश मजदूर, और सड़कों पर रवां दवां ये काफिले, ये कारवान अज़्म उम्मीद की उसी रिवायत के मजहर है जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने इस वतन को महकाया। आज दुनिया की उमंगों का महवर है कौम हमारी। IT, सनत, ज़राअत और मादनियात के मैदानों में तरक्की की नई दास्तान है जारी। अज़्म उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। न इल्म के उजाले, न इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसरो सामानी और वसाइल की अदम दस्तियाबी, न सनतों का था कोई नामो निशान। कभी ऐसा भी था पाकिस्तान, बस एक उम्मीद थी, एक ख्वाब था, अज़्मो यकीन का साथ था। कदम कदम हमने वो कर दिखाया जो कोई और कभी न कर पाया। आज इलाकाई रवाबित मजबूत तर और सीपैक हकीकत बनकर दिखला रहा है। तवानाई के नए मुआहिदात और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी का नया दौर आ रहा है और जारी है अज़्मो उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। मुश्किलात कब नहीं थी? क्या आजादी ऐसे ही मिल गई थी? क्या जंगें ऐसी ही जीती गई थी? क्या एटमी कुव्वत ऐसे ही बन गए थे? मैदान कोई भी हो, कौमें आजमाइश की घड़ियों से निकलकर ही कुंदन बनती हैं। क्या कुदरती आफात का मुकाबला आसान था? क्या दहशतगर्दी की अफरीद को हराना आसान था? बस क्या था, मुश्किलात हराते गए, आगे बढ़ते चले गए। बिलाशुबा आज भी मुश्किलात हैं, बज़ाहिर बहुत बड़ी हैं। क्या हमारे हौसले और जज्बे से भी बड़ी हैं? हरगिज़ नहीं। क्या याद नहीं कायद ने क्या कहा था? मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। इंशाअल्लाह हम दोबारा अपने पांवों पे खड़े होंगे, दोबारा दुनिया को दिखाएंगे हम किसान हैं, हम सोना उगाएंगे। हम दहकान हैं, जमीन में छुपे खजाने निकालेंगे। हम हुनरमंद हैं, अपने हाथों से तकदीर बनाएंगे। हम नौजवान हैं, जिद्दत अपनाएंगे। हम रोशन सोच हैं, नए उजाले लाएंगे। पाकिस्तान को 4 चांद लगाएंगे, क्योंकि हम जज्बा हैं जो कभी हारता नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर
एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल हादी। मैं हूं शिजा जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, सेनेट में 8 फरवरी को आम इंतखाबात मौखर करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। 8 फरवरी को इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इन इलाकों के इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। JUIF, इरकान और मौसन दाड़ों पर हमला हुआ। आपको बताएं कि करारदाद में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। इलेक्शन के इनेकाद के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए, जिस पर सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी ने वोटिंग करवाई। सेनेट में 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। ताहियात नाअहली केस की वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हो गई है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस समीउद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुस्तरद हिलाली बेंच का हिस्सा थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की जानिब से दलाइल दिए गए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, क्या समीउल्लाह केस में खाकवानी केस पर बहस हुई? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस पर बहस नहीं हुई। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि ये बड़ी अजीब बात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि असल में खाकवानी केस मामले पर था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि खाकवानी केस नाअहली से मुतालिक था। अटॉर्नी जनरल ने 2015 के साथ खाकवानी केस का हवाला दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस जवाद इदरीस खाजा ने लिखा था, मामला मुतल्लिका केस में देखेंगे। इसके बाद ये मामला कभी नहीं देखा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि किसी ने ये नहीं कहा ये मामला फेडरल शरीयत कोर्ट के इख्तियार में है। इस्लामी मामलात पर दायरा इख्तियार तो शरीयत कोर्ट का होता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और इनके बेटे के उमरकोट से कौमी असम्बली के हल्का N ने 214 से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ चैलेंज किया गया था कि इसकी समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस इदनान अल करीम ने की, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हलीम आदिल शेख को भी N ने 238 से कागजात नामजदगी मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब शेख राशिद शफीक, फवाद चौधरी और आतिफ खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर। अपील ट्रिब्यूनल में शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। अपील ट्रिब्यूनल ने एतराज़ात मुस्तरद करते हुए शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी NA 57, 56 और PP 19 से मंजूर कर लिए। NA 234 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद रफीक अब्बासी की अपील भी मंजूर कर ली गई। पेशावर से साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। आतिफ खान के NA 22 और P के 59 मर्दान से कागजात नामजदगी चैलेंज हुए थे। उधर जेलम के दोनों हल्कों से फवाद चौधरी के कागजात मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग अफसरान के फैसले को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कलअदम करार दे दिया। फवाद चौधरी की जानिब से फैसल चौधरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए। आपको बताएं कि बानी PTI के वकील नईम पंजोता को सरगोदा से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुअख्खर कर दी गई, जबकि सनम जावेद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ
अपील पर मुतलका आरोप को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आजम खान सवाती की जानिब से नवाज शरीफ के कागजात को चैलेंज किया गया है। वकील सरदार बशारत ने कहा कि नवाज शरीफ को पानामा केस में सजा हुई जिस पर कागजात चैलेंज किया गया। उधर सनम जावेद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। सनम जावेद ने NA 119 और PP 150 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। एपलेट ट्रिब्यूनल ने मुतलका आरोप को नोटिस जारी करते हुए कल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जस्टिस सैयद हसन ने मुश्तमिल अपलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद की अपील पर समाअत की, जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जलाओ घेराव समेत तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई। अपील में इस्तदा की गई है कि आरोप का फैसला कलअदम करार दिया जाए। आगे बढ़े आपको बताएं, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने PTI उम्मीदवार जुल्फी बुखारी राजा बिशारत के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली, जबकि आरिफ इबासी को मुस्तरद कर दी। जस्टिस इरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्सेस और 2 गाड़ियों का मामला है। पीर को सुनेंगे। उम्मीदवार सब्त हुसन बुखारी की नामजदगी फॉर्म के खिलाफ अपील पर जस्टिस इरबाब ताहिर ने कहा कि क्या रिटर्निंग अफसर 62(1)F के तहत कागजात मुस्तरद कर सकता था। शोएब शाहीन ने कहा कि ये रिटर्निंग अफसर खड़े हैं। मैंने कहा कोई एतराज है तो बता दें। जस्टिस इरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि वो बाद में उनको मसूल हुए थे, जिसमें गमरा अदालत में कहके लग गई। NA 51 मरी और PP 6 मरी से PTI के नतासब्सती की अपील मंजूर कर ली गई। अटक से कौमी असम्बली के हल्का NA 50 से जुल्फी बुखारी की अपील मंजूर कर ली गई। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA PPA 15 उमर तनवीर भट्ट की अपील भी मंजूर कर ली गई। और अजीज एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर फवाद चौधरी को मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के केस की समाअत हुई, जबकि जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। नैब ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया और फवाद चौधरी को मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को 9 जनवरी को दोबारा अदालत पेश किया जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि सूबे मिलकर विफाक के साथ तय करें और तालीम और सेहत के शोबे में हौसला अफजा रकम खर्च करें। इसहाक डार का मजीद कहना था कि आजकल ज्यादातर लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म बनने के बजाय बड़े सूबे के वज़ीर आला बन जाए। सूबों के पास वसाइल मौजूद हैं, सेहत और तालीम के शोबे पर कम तवज्जो दी गई। PTI के सेनेटर दिलावर ने कहा कि 18वीं तरमीम कोई आसमानी सहीफा नहीं, इसकी वजह से सूबों में मसाइल पैदा हो रहे हैं। WHO के सर्टिफिकेट की तरफ हुकूमत तवज्जो दे। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जो विफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन मौसर बनाए। कमेटी में एजुकेशन और हेल्थ पर तमाम मामलात को देखा जाए, जिसमें चेयरमैन सेनेट ने कमेटी तश्कील देने की हदायत दे दी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जिला हाफिजाबाद PP 37 के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद बूटाल मारूफ शाकिरुल्लाह कालू ने अपने हलके का दौरा किया। इलेक्शन के हवाले से मुलाकातें भी की। उनके हमरा PP कोऑर्डिनेटर मुआविया गुजर, नायब सदर चौधरी जावेद, कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी सेठ अबू बकर लाली और मीडिया सेक्रेटरी तैयब शाकिर भी थे।
पीपल्स पार्टी ने नून लीग की बड़ी 2 विकेटें गिरा दी। लीगी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून ने साबिक रुकन पंजाब नवाज खान रंद के साहबजादे सरदार कमरदीन खान और मुस्लिम लीग नून के साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मियां शहजाद अनवर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। हल्का पीपी 258 से शहजाद अनवर, हल्का पीपी 259 जाहिर पीर से कमरदीन खान की साबिक सदर asifzardarin से मुल्तान में मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक कमरदीन खान को हल्का पीपी 259 जाहिर पीर से पीपल्स पार्टी का टिकट देने की यकीन दहानी करा दी गई। मियां शहजाद अनवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर पीपी 258 से इलेक्शन लड़ेंगे। मुलाकात में साबिक सदर asifzardari, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सईद अहमद महमूद भी मौजूद थे। नाज़रीन, मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। अहमदपुर शर्किया में भी उम्मीदवार MPA हल्का PP 250 महदूम सईद अफ्तार हुसैन ने अपनी कैंपेन चलाई और इस हवाले से मीडिया से भी गुफ्तगू की। आपको भी सुनवाते हैं। मैं थोड़े स्टार TV दे चैनल दे तवसुत नाल एक पैगाम देना चाहना दोस्तें को लोगों को कि मैं वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी जी रिवायती सियासतदान इस्तेमाल करें वदन या जरे बाल उठे वदन वो करें वदन। मैं एक गदी नशीन की हैसियत नाल मैं पहले भी थोड़े इलाके की खिदमत की है और मैं पहले हूँ पास दो इलेक्शन लड़ चुका। तो सारा शेवा है कि हमेशा इलाके की आवाम की खिदमत और थाने की चट्टी दलाली की इस सियासत को बड़ी दूर रहूँ। और मैं ई खातर कि मेरा एक गौसुल आजम के खानदान नाल ताल्लुक है और वाहिद घराना है पाकिस्तान दे विच जिन्हें घर के अंदरों 2000 बंदा रोज़ टपदे और मैं कोई नहीं रुके ना कहीं घरों तुम एक बंदा ही टपा नहीं कहो तो मैं तो कोई नाम दे सा। तो मैं दोस्तें को रिक्वेस्ट करना कि वो बंदा चुनो, चाहे वो मैं हुआ चाहे कोई बिया हो जो भी हो वो चुनो जड़ा तुहारे इज्जते दी तुहारे इलाके दी तुहारे जायदादें दी तुहारे ज़मीन जायदाद दी तुहारे बच्चे की मुहाफजत करे उन्हें दी हिफाजत करे। मैं ये पैगाम ज़रूर देसा और इदे साडा खानदान सफ़े अव्वल है। मेरे वालिद साहब भी तुहारे इलाके तू अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा MPA रह चुके हैं सन 1946 तो रखते 77 तई ते बाकी हजरात भी रह चुके हैं। मैं कहीं होते ना तंज करे सा ना कहीं की बुराई करे सा। ये सारे खानदान दा आल रसूल दा शेवा नहीं बस यो खुतबा याद रखा है नबी पाक दा जो मैं तुहारी आल ते तुहारा कुरान छोड़ी वे ना ते अल्लाह दे वास्ते ना ख्याल कराए। वो मैं तो इतना ही आखसा कि असा जो कुछ भी हूँ शरीफ लोग हूँ और इस तरह मुहाफिज हूँ इस तरह दुश्मन कौन से जायदादा ने दुश्मन कौन से कोई कब्जा ग्रुप कोई नहीं। बहुत मेहरबानी और मैं वल तुहारे चैनल दा दोबारा शुक्रिया अदा करना कि मेरी आवाज़ को तुसा आने रखी थी। खबर शामिल करते हैं रायवन रोड लाहौर से, जहां पर चीफ कोऑर्डिनेटर UC 77 मुस्लिम लीग नून लाहौर हाजी महमूद अली हकानी की बेटी की शादी पर सियासी और समाजी बिजनेसमैन और अजीजो वकार ने शिरकत की। शादी में राना मशहूर अहमद खान साबिका वजीर तलीम, इश्तिहाक अहमद साबिका MNA, इमरान गुरिया सेक्रेटरी समेत दीगर ने शिरकत की और हाजी महमूद अली हकानी की बेटी को नेक तमन्नाओं और दुआओं से रुखसत किया। कश्मोर, कनकोट, करमपुर, तंगवानी समेत दीगर शहरों में मौसलाधार बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लोग घरों तक महदूद होकर रह गए, जबकि बारिश के बायस बिजली के फीडर्स भी ट्रिप कर गए। कई घंटे बिजली की बंदिश से शहरी परेशान, जबकि गैस की बंदिश से शहरी चूल्हा जलाने को तरस गए। आधे घंटे की बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए।
जतोई में सर्दियों की आमद और सर्दियों का खास तोहफा देसी गुड़, जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं और मुख्तलिफ खास पकवानों में भी इस्तेमाल करते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। गुड़ बनाने का अमल जदीद दौर में भी पुराने रवायती तरीके से जारी है। गन्ने के रस को मीठे खुशबूदार गुड़ में ढलने के लिए कई मराहल से गुजरना होता है। कमाद की फसल पकने के साथ ही गन्ने से गुड़ बनाने का अमल जोबन पर आ जाता है। देसी गुड़ में खून साफ करने की सलाहियत मौजूद होती है और इसी तरह जिस्म से जहरीले मादों का खात्मा हो जाता है। यही वजह है कि आप गुड़ इस्तेमाल करके खून से मुतालिक बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। कबीरवाड़ा से आपको खबर दे, इलाका पुलमाड़ी सऊ पर नहर से नामालूम शख्स को डूबते हुए लोगों ने जिंदा निकाल लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतासर शख्स के पांव बंधे हुए थे और हालत तशवीशनाक थी, जबकि नामालूम शख्स की शनाख्त मोहम्मद आसिफ उम्र हयात से हुई। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 ने मुतासरा शख्स को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर दे आपको खानेवाल में चोरी, डकैती और राहदरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। करियाना स्टोर पर 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पर स्टोर कीपर को लूटने की कोशिश की। स्टोर कीपर की मुजाहमत पर डाकू फायरिंग करके फरार हो गए। गोलियां लगने से स्टोर कीपर शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानब इत्तला मिलने पर थाना अब्दुल हकीम पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। साहिवाल थाना फतेह शेर के इलाके में 3 मुलजिमों ने लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की ने बताया कि मैं लोगों के घर में काम करती हूँ। जब मैं घर से काम करने के लिए निकली थी तो मुलजमान असलहे के जोर पर मुझे एक नामालूम मकान में ले गए और ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजमान वीडियो बनाते रहे और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां भी देते रहे। दूसरी जानिब मुवस्सर ने मुतालबा किया कि मुलजमों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जमीनों पर आती रही। अंबिया को अल्लाह से शर्फ हम कलामी भी नसीब हुआ। वकल्लमहु रब्बुहु तकलीमा। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, लेकिन ज़मीन पर ही बात होती थी। बेशुमार मौजज़ात अंबिया को अता फरमाए गए। अंबिया की अरवाह के सफ़र की कोई बात नहीं कर सकता, इसलिए कि गैर नबी की मंजिल को जान ही नहीं सकता। लेकिन जिस्मानी तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई हस्ती उन बुलंदियों पर तशरीफ नहीं ले गई जिन पर हुजूर अकरम जसद अंसरी समेत तशरीफ ले गए। और ये भी फरमाया बेअब्दे ही, इन सारी बुलंदियों के बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात में शरीक न किया जाए। मखलूक है, खालिक है, वो वाहिद है, ला शरीक है। कोई उसकी मिसाल न ज़ात में बन सकता है न सिफ़ात में। तो इस सफ़र की रुदात सुनकर ईसाइयों की तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उलूहियत की निस्बत न की जाए, इसलिए फरमाया बेअब्दे ही। इस अब्द में दोनों बातें आ गई। एक तो ये कि सफ़र रूह माल जसद आपके जिस्म अतहर का था। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात नसीब हों किसी मुसलमान की रूह को,
تو وہ روح بالائے آسمان بھی جاتی ہے اور اس سے آگے عرش عظیم پہ بھی جاتی ہے اور نو عرش بھی طے کرتی ہے، عالم امر میں بھی جاتی ہے. یہ برکت، اسی کو سیر سلوک یا اسی کو سلوک یا تصوف کہتے ہیں، اور انہی کو منازل سلوک کہا جاتا ہے. لیکن جسد اثر کے ساتھ جانا اور وہ لطافت، اس کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر میں وہ لطافت تھی جو ہر کس و ناکس کی روح کو بھی نصیب نہیں ہوتی. مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، فرمایا بارکنا حولہ. مسجد اقصی بیت المقدس ایسی جگہ ہے جس کے ماحول کو، ارد گرد کو ہم نے برکتوں سے بھر دیا. ظاہری برکات بھی وہاں بے شمار ہیں، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، ہر موسم کے پھل ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں، وافر ہوتے ہیں، فراوانی ہے اللہ کی نعمتوں کی. اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کی آرام گاہ بھی ہے، تجلیات باری کا معبد بھی ہے، بہت سی قوموں کا قبلہ بھی رہا، تجلیات ذاتی کا معبد ہے. تو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی بے پناہ برکات کا مجموعہ ہے. اور فرمایا صرف بیت المقدس تک ہی مقصد نہیں تھا، بلکہ لنوریہ من آیاتنا، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. یعنی بیت المقدس سے بالائے آسمان سے عرش عظیم تک. پھر آپ نے برزخ کے بے شمار احوال کا ملاحظہ فرمایا جن کا بیان حضور کی حدیث پاک میں موجود ہے. جنت کا ملاحظہ فرمایا، دوزخ کو دیکھا، اور آخرت کے حقائق. زندگی اور موت کے بارے انبیاء علیہ السلام نے سوال کیا، انہیں دکھائی بھی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ تو پوچھا گیا کہ آپ کو یقین؟ فرمایا یقین ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہوگا کیسے. تو فرمایا آپ 4 پرندے لیں، انہیں اپنے ساتھ ہلا لیں، پھر جب ہل جائیں تو ذبح کر کے ان کا گوشت اکٹھا چوری بنا کر پر ہڈیاں کچل کر 4 پہاڑوں پہ پھینک دیں، اور ایک ایک کو بلائیں، دیکھیں وہ آپ کے پاس آ جائے گا. کوئی ذرا کہیں سے، کوئی ذرا کہیں سے اڑ کر آ رہا ہے، جسم بن رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے شہر کو برباد دیکھ کر سوال کیا کیف تحیی الموتیٰ، ان مردوں کو اللہ پتہ نہیں کیسے زندہ کرے گا. زندہ تو کرے گا، کیسے کرے گا یہ سمجھ نہیں آتی. میں نے 100 سال سلا دیا، اور جب اٹھے تو فرمایا آپ دیکھیں آپ کا جو کھانا اور آپ کے پاس جو مشروب تھا وہ ویسے کا ویسا تازہ رکھا ہے. آپ کی سواری کا گدا تھا، اسے مٹی کھا گئی، اب دیکھیں وہ کیسے زندہ ہوتا ہے. ایک ایک ذرہ جڑ کر پھر وہ سلامت ہو کر زندہ ہو گیا. لیکن یہ سارے مشاہدات، سارے واقعات زمین پر ہی وقوع پذیر ہوئے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہوں نے بنفس نفیس تشریف لے جا کر برزخ میں بھی، بالائے آسمان بھی، جنت دوزخ کو بھی، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضری بھی. جہاں تک کلام باری کا تعلق ہے تو اس میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضور اللہ کے کلام سے مشرف ہوئے اور امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا ہوا. نمازیں جو فرض ہیں یہ معراج شریف پر حضور کی تشریف لے جانے کی خوشی میں تحفہ عطا ہوا امت کو کہ 50 مرتبہ دن میں میری بارگاہ میں حاضری دے سکتی ہیں. پھر لمبی حدیث ہے، کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں، اور ارشاد ہوا کہ یہ ادا 5 کریں گے ثواب 50 کا ہی دوں گا، اجر 50 کا ہی پائیں گے. یہ صلاۃ جسے آج ہم بوجھ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت جسے بھولے ہوئے ہے، یہ وہ انعام ہے، وہ تحفہ ہے جو حضور کو معراج پر تشریف لے جانے پر اللہ کی طرف سے نصیب ہوا کہ آپ کی ساری امت دن میں روزانہ 5 بار میرے بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی گزارشات بھی پیش کر سکتی ہے، میری نوازشات بھی حاصل کر سکتی ہے. انسان چونکہ
مادیت میں الجھ جاتا ہے، اسے کوئی ضلع کا ڈپٹی کمشنر بھی کہہ دیتا کہ تم صبح شام میں 5 دفعہ میرے پاس آ سکتے ہو تو بھاگا بھاگا جاتا۔ اس چیز کا احساس اور ادراک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ چیف کمشنر RTO سرگودا ڈاکٹر فہیم محمد کی ہدایت پر 22 ٹیمیں کول مائنز میاں والی خوشاب پر تعینات کر دی گئیں۔ ان ٹیموں کی نگرانی کمشنر عظمت حیات رانجھا اور ڈپٹی کمشنر چودھری نعیم کر رہے ہیں، جو ابتدائی طور پر 1 ماہ کے عرصے تک کیس سیکرٹری کی کارروائی سرگرمیاں ریکارڈ کریں گے، جبکہ اس ضمن میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سیکٹر سے وابستہ لوگ صحیح واجب الادا ٹیکسز قومی خزانے میں جمع نہیں کروا رہے ہیں۔ کوئلے کے سیکٹر میں نہ صرف سیلز ٹیکسز کی ادائیگی نہیں ہو رہی بلکہ جعلی انوائسنس کا کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ ملوث عناصر کے خلاف مؤثر قانونی کارروائیاں جاری ہے اور جلد ہی ان افراد کو سیلز ٹیکسز قوانین کے تحت قرار واقع سزا دی جائے گی۔ ماضی میں اس سیکٹر کے عہدیداران اور سرکردہ لوگوں سے بہت ساری میٹنگز کی گئی تاکہ ٹیکسز وصولی میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکے، لیکن اس کے مثبت نتائج برآمد نہ ہوئے۔ FBR پر پرعزم ہے کہ صحیح واجبات کی ادائیگی تک مسلسل جدوجہد جاری رہے گی تاکہ ان مشکلات اور ان مشکل ملکی معاشی حالات میں بہتری لائی جا سکے۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانیوال میں بھی ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا ناصر سے۔ رانا ناصر، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیگر شہروں کی طرح خانیوال میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں 5 روزہ پولیو کا ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے افتتاح کر کے کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت CEO ہیلتھ کے آفیسر، ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ اس پولیو ہیلتھ کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں بچوں کے لیے۔ السلام علیکم سر۔ السلام، سر بتائیے گا آپ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے ملک کی طرف خانیوال میں بھی 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں ہماری 2582 ٹیمیں ہیں اور یہ ہماری ٹیمیں گھر گھر جائیں گی اور گھر گھر جا کے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ میری ضلع خانیوال کی رہائشی عوام سے پرزور گزارش ہے کہ ہماری آنے والی ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں، ان کے سوالات کا جواب دیں اور اپنے بچوں کو پولیو فری کرنے کے لیے 2 قطرے ضرور پلوائیں۔ تھینک یو سر، اب یہ بتائیے گا جو والدین اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلاتے، اب ان کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ ہماری ان سے گزارش ہے کہ جو ہی ٹیم آئے ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور جو ٹیمیں گھر گھر جا رہی ہیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں، اور جو والدین ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ان سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو فری کرنے کے لیے قطرے پلوائیں۔ اس کے باوجود بھی جو تعاون نہیں کریں گے اس کے لیے پھر ہم گورنمنٹ سے، پولیس سے اور گورنمنٹ سے ان کے لیے مہم چلائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں قطرے پلانے کے لیے تعاون کریں۔ ہاں جی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلائیں گے ان کے خلاف پولیس کے ذریعے فوری ایکشن کیا جائے گا تاکہ ان کے بچے بھی محفوظ رہیں۔ جی رانا ناصر ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہر حرکت، ہر سکون، ہر نظریہ، ہر عقیدہ، ہر خیال، ہر ارادہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، ہر عمل دیکھ رہا ہے اور ہر بات سن رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب۔ یہ انبیاء کی عظمت ہے کہ انہیں براہ راست اللہ کریم سے احکام نصیب ہوتے ہیں۔ صرف انبیاء کا مقام ہے کہ وہ وہی اللہ کی طرف سے جو آتی ہے اسے سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، دوسروں کو بتاتے بھی ہیں۔ غیر نبی وہی نہیں سن سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سبب بنایا۔ ہر کتاب اپنے زمانے میں تمام امور کے لیے بہترین رہنمائی کرتی تھی۔
سب سے آخر میں قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم کا زمانہ نزول سے لے کر قیامت تک سارا زمانہ قرآن کریم کا ہے، کوئی نئی کتاب نہیں آئی. اس لیے نزول قرآن سے لے کر قیامت تک ہر شعبے زندگی کے ہر امر میں قرآن کریم پر عمل ہوگا، اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ہر امر میں رہنمائی فرماتا. بنی اسرائیل کے لیے وہ رہنمائی کا سبب تھی، اور بنیاد ساری ہدایت کی ایک بات پر ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے بغیر کسی کو اپنا کارساز مت سمجھو. یعنی ساری کتاب کا خلاصہ اور بنیادی بات ارشاد فرما دی کہ ہدایت پر وہ شخص رہے گا جو اپنی تمام امیدوں کا مرکز اللہ وحدہ لا شریک کو سمجھے گا، تو پھر وہ اللہ کی اطاعت بھی کرے گا. اگر اس کی امیدیں کسی اور سے وابستہ ہوں گی تو پھر اس کی اطاعت کرے گا جس سے اس کی امید وابستہ ہے. یہ انسانی آئین کے آرٹیکل 62(1) کی تشریح کے کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، انتخابات سے متعلق انفرادی کیس ہم نہیں سنیں گے، ہم آئینی تشریح سے متعلق کیس کو سنیں گے. انتخابات سے متعلق انفرادی کیس اگلے ہفتے کسی اور بینچ میں لگا دیں گے. رہنما شاہ محمود قریشی کو بڑا ریلیف مل گیا. الیکشن ٹریبیونل نے شاہ محمود اور ان کے بیٹے کے حلقہ ان نے 214 سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے. ادھر الیکشن ٹریبیونل نے حلیم عادل شیخ کو بھی این نے 238 سے کاغذات نامزدگی منظور کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات اپیلوں پر منظور ہونے لگے. ریٹرننگ افسران کے فیصلے مسترد. تحریک انصاف کے بیشتر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور. این اے 56 اور پی پی 16 اعجاز خان اجازی کی اپیل منظور. این اے 55 اور پی پی 15 سے بشارت راجہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل بھی منظور. میرین آصف، قاضی اکبر اور شہناز بیگم کے کاغذات اپیلیں بھی منظور کر لی گئیں. شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیع کے کاغذات نامزدگی حلقہ این اے 56 57 پی پی 19 سے منظور. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے جیلم کے دونوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے. سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب گل یوسف عرف طور شامل ہیں. گل یوسف کے سر کی قیمت 25 لاکھ مقرر تھی. مقامی لوگوں نے علاقے میں امن و استحکام برقرار رکھنے میں سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول کی انتخابی مہم کا شیڈیول جاری کر دیا. 4 صوبوں میں 30 سے زائد مقامات پر جلسوں کا اعلان. اعلامیہ کے مطابق بلاول بھٹو 10 جنوری کو سوابی، 11 جنوری کو تندیا والا میں فیصل آباد، جبکہ 12 جنوری کو لیا، 13 جنوری کو بہاولپور اور 14 جنوری کو نصیر آباد بلوچستان میں جلسہ کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی 14 جنوری کو شام میں خیرپور میرس، جبکہ 15 جنوری کو لاڑکانہ جائیں گے. 16 جنوری کو بلاول قمر شہزاد کوٹ، جبکہ 17 جنوری کی صبح بدین اور شام سانگڑ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی. مزید 125 فلسطینی شہید، 318 زخمی. غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 438 باعث ہو گئی. اسرائیل فوج کی وحشانیہ بمباری میں اسپتال اور رہائشی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں.
साबिक हमास रहनुमा इस्लाहुल अरवी के खानदान से मंसूब रहायशी इमारत पर बमबारी में एक ही खानदान के बच्चों और खवातीन समेत 14 अफराद शहीद हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है, अमेरिका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज ब्रीफिंग की, कहा कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होते देखना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आजादाना और मुनसिफाना हो। अमेरिका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाए। कहा बानी पीटीआई के इल्जामात बेबुनियाद है। पाकिस्तान या दुनिया में किसी पार्टी या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते, चाहते हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाए जाएं। पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी अहम है, जमहूरी इज़हार और मुतहरिक जमहूरियत की हिमायत जारी रखेंगे। खुदा के लिए अवाम को, अवाम के नुमाइंदों को इक़्तिदार दो। क्यों मैं इक़्तिदार चाहता था? मैं इक़्तिदार बज़ाते खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था। मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था। मैं इक़्तिदार मेहनत कशों के लिए चाहता था। मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था। मैं इक़्तिदार आपके लिए चाहता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में आंख खोली। पाकिस्तान की सियासत पर अपना असर रखने वाले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत भुलाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 4 जनवरी को मजीद 1138 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में 317 मर्द, 297 खवातीन और 524 बच्चे शामिल। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 47 गाड़ियों में 82 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। सिडनी टेस्ट का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 299 पर आउट, आमिर जमाल के 6 शिकार। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलियाई बैटर स्टीव स्मिथ 38 और मार्नस लॉब्यूशन 60 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट 187 रन पर गिरी, चौथी विकेट भी 188 रन पर गिर गई। स्टीव स्मिथ को मीर हमजा ने आउट किया, जबकि मार्नस लॉब्यूशन सुलेमान आगा की गेंद का शिकार हुए। मिचेल मार्श 54 रन और नाथन लेवन 5 रन पर आमिर के हाथों आउट हुए। जोश हेजलवुड को भी आमिर जमाल ने 0 पर आउट किया। आईसीसी अवार्ड 2023 के लिए इब्तदाई 4 कैटेगरीज की नामजदगी का ऐलान। फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। एबरजन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए न्यूजीलैंड के रिचन रविंद्रा, भारत के याशा सुवी जसवाल, श्रीलंका के दिलशाद मधुशंका और जनूबी अफ्रीका के जेरोल्ड क्वाइटिन्स का नाम शामिल। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए भारत सूर्या कुमार यादव, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, न्यूजीलैंड के मार्क चैंपमैन, युगांडा के अल्पेशन रजबानी को नामजद किया गया। दीगर कैटेगरीज के नामों का ऐलान जुमेरात को किया जाएगा। और बलोचिस्तान के बेशतर इजला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बिल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। चागी, कोयटा, चमन, लोरलाई और पेशीन मुस्तविंग, कैलात, खारान और हरनाई, सिपी, नुशिक्की, गज्दार और लसबीला मकरान में बारिश का इम्कान। पेशावर में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कलाम में दर्जा हरारत -6, चित्राल और दीर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें,
दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। ये घड़ी अचानक नहीं आई थी। बेसरो सामानी से एटमी ताकत तक का सफर हम पे जंगे मुसल्लत हुई। कई गुना बड़ा दुश्मन, बैनुल अक़वामी साजिशें, माशी पाबंदियां, मगर हम खड़े रहे, डटे रहे, क्योंकि एक अज़्म था, एक उम्मीद थी और खुद पे यकीन था। आज मादरे वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, क्योंकि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर है। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम हमारे लिए मशअले राह और जारी है अज़्म उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। न इल्म के उजाले, न इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसरो सामानी और वसाइल की अदम दस्तियाबी, न सनतों का था कोई नामो निशान। कभी ऐसा भी था पाकिस्तान, बस एक उम्मीद थी, एक ख्वाब था, अज़्मो यकीन का साथ था। कदम कदम हमने वो कर दिखाया जो कोई और कभी न कर पाया। आज इलाकाई रवाबित मजबूत तर और सीपैक हकीकत बनकर दिखला रहा है। तवानाई के नए मुआहिदात और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी का नया दौर आ रहा है और जारी है अज़्मो उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। न इल्म के उजाले, न इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसरो सामानी और वसाइल की अदम दस्तियाबी, न सनतों का था कोई नामो निशान। कभी ऐसा भी था पाकिस्तान, बस एक उम्मीद थी, एक ख्वाब था, अज़्मो यकीन का साथ था। कदम कदम हमने वो कर दिखाया जो कोई और कभी न कर पाया। आज इलाकाई रवाबित मजबूत तर और सीपैक हकीकत बनकर दिखला रहा है। तवानाई के नए मुआहिदात और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी का नया दौर आ रहा है और जारी है अज़्मो उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। मुश्किलात कब नहीं थी? क्या आजादी ऐसे ही मिल गई थी? क्या जंगें ऐसी ही जीती गई थी? क्या एटमी वेलकम बैक। आपको खबर दे, वागा टाउन और दातागंज बख्श टाउन की जोनल प्लानिंग ऑफिसर को इंक्वायरी में बेकसूर करार दे दिया गया। जराये के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात में मुतल्लिका ऑफिसर प्लानिंग इरम और महविश नईम ने बयान दिया कि इन बिल्डिंग का हमारे पास कोई इल्म नहीं था।
آپ کو خبر دیں واگا ٹاؤن اور داتا گنج بخش ٹاؤن کی زونل پلاننگ آفیسر کو انکوائری میں بے قصور قرار دے دیا گیا. ذرائع کے مطابق غیر قانونی تعمیرات میں متعلقہ آفیسر پلاننگ ارم اور میوش نعیم نے بیان دیا کہ ان بلڈنگ کا ہمارے علم نہیں تھا. آپ کو بتائیں کہ ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں. آپ کو خبر دے رہے ہیں واگا ٹاؤن اور داتا گنج بخش ٹاؤن کی زونل پلاننگ آفیسر کو انکوائری میں بے قصور قرار دے دیا گیا. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے علی ضمیر سے. علی ضمیر بتائے گا انکوائری آفیسر نے ان دونوں آفیسرز کو بے گناہ قرار دیا ہے یا کوئی محکمانہ کارروائی ہوگی ان کے خلاف؟ جی بالکل، یہ معمول کے مطابق جیسے ہی کمپلینز وغیرہ ہوتی ہیں ان آفیسرز کے درمیان اور انکوائری میں یہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. کچھ ان کے اثر و رسوخ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ان کو بیک اپ بھی ملتا ہے اپنے آفیسر کے حوالے سے اور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. اور اس انکوائری کے حوالے سے ابھی ان کو منظر عام پر نہیں لایا گیا. ذرائع کے مطابق ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے پاس یہ ٹاؤن پلاننگ آفیسر ادم جو واگا ٹاؤن میں تعینات ہے اور دوسری جو ہے داتا گنج بخش ٹاؤن کی جو ٹاؤن پلاننگ آفیسر ہیں میوش نہیں، ان کے خلاف جو محکمانہ انکوائری کے حوالے سے جو لوکل گورنمنٹ کو جو لیٹر لکھا گیا تھا جہاں پہ ان کی انکوائری چل رہی تھی اس کی باقاعدہ طور پہ جو رپورٹ تیار کر کے متعلقہ محکمے کو ڈی سی صاحبہ اور ان کو بھیج دی گئی ہے. اور ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں کیا جو ہے انہوں نے رپورٹ میں پیش کیا گیا ہے، کیا ان کو گناہ گار کیا گیا ہے یا بے گناہ. تو ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کو بے گناہ قرار دیا گیا ہے. انہوں نے وہاں پہ بیان یہ دیا ہے کہ ہمیں ان بلڈنگز کا علم نہیں ہے، یہ ہمارے علم کے بغیر یہ بلڈنگز بنی ہے تو ہم اس پہ کارروائی کریں گے. اور یہ غیر قانونی جو بلڈنگز کی بھرمار آپ کو پتہ ہے لاہور میں ہے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں. جب بھی اس طرح کی کوئی کمپلین ہوتی ہے تو اس کو معاملے کو ٹھنڈا کر کے دبا دیا جاتا ہے اور یہ فائلوں کی زینت بن جاتا ہے اور ان کو دوبارہ سے جو ہے کھولا نہیں جاتا. اسی طرح کی ایک لالی پاپ ان دونوں آفیسرز نے ان کو دیا ہے جو انکوائری آفیسرز ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اور ذرائع کے مطابق ہمیں پتہ چلا کہ جو ڈی سی صاحبہ ڈی سی لاہور آفس سے ان کو جو احکامات جاری کیا گئے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر ان کے خلاف کارروائی کر کے ان بلڈنگز کو ڈیمولش کریں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ساری جو بلڈنگز ہیں کوئی ایک گھر کا جو یہ تو مین روڈز کے اوپر بلڈنگ ہے جیسے پلازے ہیں شاہراہ بنتے ہیں اور اس طرح کی جو کمرشل مارکیٹس بنتی ہیں اس کی تو نظر سب کے اوپر ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے. البتہ کہ یہ جو گلی محلوں میں جو یہاں اسکیمز میں کو گھر بنتے ہیں تو ان کا بھی علم ان کے پاس ہوتا ہے. یہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ منتھلی ان کے جو بلڈنگ انسپیکٹر ہیں اور دیگر جو کام ہے وہ وہاں پہ جا کے اور وداؤٹ نقشہ پاس کیے ان سے پیسے بھری رشوت وصول کرتے ہیں اور ان کو چھٹی دیتے ہیں کہ وہ آپ بلڈنگز وغیرہ بنا لیں. اور جب اس طرح کی کمپلین ہوتی ہے تو ان کا یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، حالانکہ ان کو سارا پتہ ہوتا ہے. ساری جو ٹاؤن پلاننگ کی ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے کہ سارا دن چیکنگ کریں ان کے حوالے سے کہ آپ کے علاقے میں کون سی غیر قانونی بلڈنگ بن رہی ہے تو اس کا نقشہ کیوں نہیں پاس ہوا اور اس کی فائل کے حوالے سے کارروائی کرنی ہوتی ہے جو کہ یہ لوگ نہیں کرتے. جی بہت شکریہ. ہمارے نمائندے علی ضمیر ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر سیف اللہ کا سویرے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا. سینیٹری سٹاف کی حاضری چیک کی اور مکمل صفائی تک سٹاف کو فیلڈ میں رہنے کی بھی ہدایت کی. تفصیلات کے مطابق کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید کی ہدایت پر ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر سیف اللہ نے پاک پتن چوک، جوگی چوک، غلہ منڈی، بیرون لاری اڈے کا دورہ کیا اور صفائی کے عمل کا جائزہ لیا. ڈاکٹر ریاض احمد بھی ان کے ہمراہ تھے. انہوں نے سینیٹری سٹاف کی حاضری چیک کی اور سٹاف کو مکمل صفائی تک فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی. قصبہ گجرات میں چوری کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو گیا. تاجر غیر محفوظ ہو کر رہ گئے ہیں. تھانہ قصبہ گجرات کی ناک کے نیچے چوریاں بڑھنے لگی ہیں. قصبہ گجرات شہر سرافہ بازار میں چور سونار کی دکان کے تالے توڑ کر
سیف الماری اور 2 تالا سونا، تالائی زیورات اور لاکھوں روپے مالیت کا سامان چوری کر کے لے گئے ہیں۔ شہر میں چوکیدار موجود ہونے کے باوجود بھی چوری کی واردات پولیس اور چوکیدار کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم یا شہباز شریف کے حلقے میں بنائے گئے اسٹیڈیم کو ناکارہ چھوڑ دیا گیا، جبکہ وہاں پر لگائی گئی اسٹریٹ لائٹس کو بھی چور ڈاکو اکاڑ کر لے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سو حاصل سے اللہ وسائیہ کی یہ رپورٹ۔ جی، نون لیگ کی حکومت بننے والا اسٹیڈیم کے لیے گراؤنڈ میں جنریٹر ہر چیز فراہم کر دی گئی ہے، لیکن چند ماہ پہلے ہونے والے بارشوں نے اسٹیڈیم کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ اسٹیڈیم کی چاروں اطراف سے دیواریں گر گئی۔ اسٹیڈیم کے لیے فنڈ تو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں کے چوری اور ہمارے ایم پی اور ایم این اے وہ فنڈ خود ہی اپنی جیبیں بھر کر کھا جاتے ہیں، جبکہ اسٹیڈیم کی دیکھ بھال کے لیے 2 سیکیورٹی گارڈ اور 2 مالی رکھے گئے ہیں، جو کہ وہاں پر دکھائی نہیں دیتے اور آیا ہوا تیل بیچ کر خود ہی کھا جاتے ہیں۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سٹار ایشیا نیوز رپورٹر سواصل، لاہور۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دورہ منسوخ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ موسم کی خرابی کے باعث منسوخ ہوا۔ محسن نقوی نے جلال پور پیروالا کا متوقع دورہ کرنا تھا اور 3 اہم سڑکوں کا افتتاح کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جلال پور پیروالا روڈ کی تعمیر و بحالی اور جلال پور پرمٹ روڈ کی بحالی کے منصوبوں کا افتتاح بھی کیا جانا تھا۔ حیدرآباد میں سٹار ایشیا ٹی وی چینل کے کیمرہ مین اشتیاق حسین کے گھر پر حملہ ہوا ہے۔ صحافی برادری کا اس حوالے سے احتجاج، کہا کہ اشتیاق حسین کے گھر پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ رات کی تاریکی میں گھر کے باہر ان کے بڑے بھائی کی کھڑکی کھڑی رکشے کو آگ لگانا کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ تھانہ بی سیکشن لطیف آباد میں رپورٹ درج کرنے کے باوجود پولیس کارروائی اور تفتیش کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور متاثرہ شخص نے اپیل کی ہے کہ ان کو امداد فراہم کی جائے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف دلوایا جائے۔ ملوث شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے اور ملزم کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صحافیوں کے گھروں پر حملے اور املاک کو نقصان پہنچانے سے صحافی برادری سچ لکھنے اور سچ سکھانے اور دکھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ صحافی برادری نے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی ایس ایس پی حیدرآباد کو فوری نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ قصبوں روڈ گردنواں میں بارش کا سلسلہ شروع۔ موسم سرما کی پہلی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جبکہ 1 گھنٹے کی بارش سے نصیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے اور گیس کی بندش نے بھی لوگوں کی مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اور ناظرین، رائے گنج میں نجی اسکول کے تحت پروقار سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء نے شرکت کی اور پروگرامز میں حصہ لے کر شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، جبکہ والدین نے بھی بھرپور شرکت کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ مہمان خصوصی سابقہ ایم پی اے مرزا جاوید صاحب سمیت طلباء نے انعامات بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ آخر میں پنجاب کالج رائے گنج کے میڈیا کوآرڈینیٹر پروفیسر ابو تراب نے طلباء کی صلاحیت کو خوب سراہا۔ ملک بھر کی طرح جلال پور بٹیا میں بھی سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے۔ رائے عدالت خان کھرل نے اپنے ساتھیوں سمیت سابقہ ڈی پی او رائے ضمیر الحق کھرل کی حمایت کا اعلان کر دیا، جبکہ
رائے ضمیر الحق کھرل کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے رپورٹر شاہد کھرل کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح جلال پور بٹیا میں بھی الیکشن کی گہما گہمی عروج پر کئی لوگ پرانی پارٹیوں کو چھوڑ کر نئی پارٹیوں میں شامل ہونے لگے۔ سیاسی لوگ عام لوگوں کی محبتیں سمیٹنے میں مصروف۔ اسی حوالے سے جلال پور بٹیا کے نوائی گاؤں کسیسے میں رائے ضمیر الحق کھرل کے اعزاز میں رائے عدالت خان کھرل نے ایک پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا، جس میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر رائے عدالت خان کھرل نے اپنے ساتھیوں سمیت رائے ضمیر الحق کھرل کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ رائے عدالت خان کھرل کا کہنا تھا جو سارے بھائیوں نوں پتا ہے جی، ہاں جی، تے باقی رائے ضمیر صاحب نوں انشاءاللہ بھرپور طریقے نال کامیاب کرواواں گے۔ 60 پنڈ ہے ساڈا کھرل برادری دا PP 37 اور امید ہے کہ انشاءاللہ پورے ہر مطلب حلقے دے جنے پنڈ نے کھرل برادری اس موقع پر رائے ضمیر الحق کھرل کا کہنا تھا ملک کی، علاقے کی، ضلع کی تقدیر بدلنی ہے، تو اس لیے ووٹ سوچ سمجھ کے دیں، اور جو بندہ آپ سمجھتے ہیں کینڈیڈیٹ اس اہل ہے اس کو ووٹ دیں، کسی کے کہنے پہ سفارش پہ ووٹ نہ دیں۔ اور دوسری بات، جہاں تک میرے الیکشن کا تعلق ہے، رب کے کرم سے یہاں 60 کے قریب 60 کے قریب گاؤں ایسے ہیں جو کھرل برادری کے ہیں، اور ہمارے اس PP سے یہ یقین سے کہتا ہوں کہ وہاں سے 70-80% انشاءاللہ ووٹ کھرل برادری اس دفعہ مجھے دے گی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جو رائے ضمیر الحق کھرل کی فتح کی نوید لے کر ابھرے گا۔ اس موقع پر رائے عرفان الحق کھرل نے کہا ساتھ دے کر ان کو MP بنا کر کامیاب۔ وعدے دعوے نعرے ہر پارٹی اپنی اپنی جگہ پر لگا رہی ہے، لیکن مقدر کا سکندر کون ہوگا یہ فیصلہ تو الیکشن والے دن نہیں ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد کھرل، سٹار ایشیا نیوز۔ ہم خبریں آپ جان چکے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹار ایشیا نیوز۔ سامانی سے ایٹمی طاقت تک کا سفر، ہم پہ جنگیں مسلط ہوئیں، کئی گنا بڑا دشمن، بین الاقوامی سازشیں، معاشی پابندیاں، مگر ہم کھڑے رہے، ڈٹے رہے، کیونکہ ایک عزم تھا، ایک امید تھی اور خود پہ یقین تھا۔ آج مادر وطن کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہے۔ ایمان، اتحاد، تنظیم ہمارے لیے مشعل راہ، اور جاری ہے عزم و امید کا سفر خود پہ یقین کے ساتھ۔ نہ علم کے اجالے، نہ انفراسٹرکچر، بے سر و سامانی اور وسائل کی عدم دستیابی، نہ صنعتوں کا تھا کوئی نام و نشان۔ کبھی ایسا بھی تھا پاکستان، بس ایک امید تھی، ایک خواب تھا، عزم و یقین کا ساتھ تھا۔ قدم قدم ہم نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور کبھی نہ کر پایا۔ آج علاقائی روابط مضبوط تر اور سی پیک حقیقت بن کر دکھلا رہا ہے۔ توانائی کے نئے معاہدات اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کا نیا دور آ رہا ہے، اور جاری ہے عزم و امید کا سفر خود پہ یقین کے ساتھ۔ قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی، ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے۔ دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں، دہشت گردی کا ناسور، ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں، قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی، پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے۔ تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر؟ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع، سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات، ہمارے نوجوان، کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی۔ آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے۔ بلیو ان یور سیلف، بلیو ان پاکستان۔ اس دھرتی میں اپنے خواب بوتا ایک کسان،
सनतों में अपना पसीना बहाता एक मेहनती इंसान, मादनियात के खजाने तलाश करता एक जफाकश मजदूर, और सड़कों पर रवा दवा ये काफिले, ये कारवान अज़्म उम्मीद की उसी रिवायत के मजहर है जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने इस वतन को महकाया। आज दुनिया की उमंगों का महवर है कौम हमारी। IT, सनत, ज़राअत और मादनियात के मैदानों में तरक्की की नई दास्तान है जारी। अज़्म उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। न इल्म के उजाले, न इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसरो सामानी और वसाइल की अदम दस्तियाबी, न सनतों का था कोई नामो निशान। कभी ऐसा भी था पाकिस्तान, बस एक उम्मीद थी, एक ख्वाब था, अज़्मो यकीन का साथ था। कदम कदम हमने वो कर दिखाया जो कोई और कभी न कर पाया। आज इलाकाई रवाबित मजबूत तर और सीपैक हकीकत बनकर दिखला रहा है। तवानाई के नए मुआहिदात और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी का नया दौर आ रहा है और जारी है अज़्मो उम्मीद का सफर। इस धरती में अपने ख्वाब बोता एक किसान, सनतों में अपना पसीना बहाता एक मेहनती इंसान, मादनियात के खजाने तलाश करता एक जफाकश मजदूर, और सड़कों पर रवा दवा ये काफिले, ये कारवान अज़्म उम्मीद की उसी रिवायत के मजहर है जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने इस वतन को महकाया। आज दुनिया की उमंगों का महवर है कौम हमारी। IT, सनत, ज़राअत और मादनियात के मैदानों में तरक्की की नई दास्तान है जारी। अज़्म उम्मीद का सफर खुद पे यकीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज जब बहुत अरसे के बाद, काफ़ी अरसे के बाद जब मैं जना हाउस यानी कोर कमांडर हाउस आया तो 9 मई वाले वही मनाजर मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने आ गए। वो इंतहाई करबनाक और दहशतनाक मनाजर थे कि जब अपने आप को कौम की सियासी जमात कहने वाले जब अपने ही तनसीबात के ऊपर चढ़ दौड़े और उन्होंने जना हाउस के बानी पाकिस्तान के नाम से जिसका वजूद है, सिर्फ कोर कमांडर हाउस की आड़ में, जो कि पाकिस्तान की मलकियत है, उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। और ये ऐसे हमले मैं समझता हूँ कि कौम में जो मोहब्बत करने वाले, जो मुल्क के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले, जो कलमे के नाम पे बनी हुई रियासत हो, उसके बासी मैं हैरान हूँ कि उनके दिल में, उनके दिमाग में ये चीज़ डाली किसने, और फिर वो एक सियासी जमात के कारकुन कहलाते हैं। ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है। सियासी जमातें मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ा करती हैं, सियासी जमातें मुनाफरत नहीं फैलाया करती, कौमी यकजहती का सबूत देती हैं। सियासी जमातें लोगों के साथ बेहतरीन रवैये रखते हुए लोगों को सोशल सेक्टर में वेलफेयर करने का जो है वो जज्बा उनके अंदर भरती हैं। वो कौम की बनी बनाई तनसीबात, कौम के जो मेमार हैं, जिन्होंने इस कौम के लिए शहादतें दी हैं। अगर मैं बहुत पीछे चला जाऊं, आप देखें तो आपने देखा कि इस मुल्क में दहशतगर्दी की जड़ें थी, और इसी हमारी जो पाक फौज है, जो रियासत पाकिस्तान के वजूद की ज़मानत है जिनके पास, उन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए जिस तरह से इस वतन की सलामती के लिए और हमें हमारी जानों को सलामत रखने के लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए, उनके फ्यूचर के लिए जिस तरह से उन्होंने अपना आज कुर्बान किया और वो शहीद हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये वो लोग थे
کہ جنہوں نے اس ملک کی بنیاد رکھی تھی اور بنیاد کے بعد انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تعمیر شروع کی تھی. میں اپنی ریاست پاکستان کی فوج کا تذکرہ کیوں نہ کروں کہ انہوں نے ہمیشہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے جوانوں کی شہادتیں دی ہیں. تو میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ضرور کروں گا کہ جنہوں نے 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ قابل معافی ہو سکتے ہیں؟ ان کو یہ 9 مئی کا جرم معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیوں کر معاف کیا جائے؟ میں تو حیران ہوں. یہ کویشچن مارک ہے کہ جو ان کے لیے معافی مانگنے والے لوگ ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. وہ اس حوالے سے کہ جن بچوں نے اپنے والد کی قربانی دی ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے، جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دی ہے، جو والد کا سہارا تھے، اور نوجوان جو شہید ہو گئے دہشت گردوں کے اگینسٹ، اور جو دشمن ممالک ہیں اس کے اگینسٹ جنگ لڑتے ہوئے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، ان شہداء کی یادگاروں پہ جس طرح سے حملہ کیا گیا وہ ناقابل معافی ہے اور قوم کے جذبوں کے منافی ہوگا. اور ایک سوال اور ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کیا اتنا ہی کمزور ہو چکا ہے کہ ایسے لوگوں کی جب وہاں پہ بات ہوتی ہے تو وہاں سے ریلیف ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ہماری پوری قوم کے لیے یہ ایک کویشچن مارک ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کا کلا کما کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے اس وقت ہم جو اندرونی اور بیرونی سازشیں اس ملک کے خلاف ہو رہی ہیں ان کی سرکوبی کرنے کے لیے ایک ہونا چاہیے. میں اس وقت جناح ہاؤس میں موجود ہوں جو کہ کور کمانڈر ہاؤس بھی ہے، اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ہمارا ملک سلامت ہے اور ہماری قوم سلامت ہے، ہمارا دین سلامت ہے، ہمارے لوگ سلامت ہے. ملک پاکستان جو ہے اس کی سلامتی کے لیے ہم ہمیشہ جو ہے کاربند رہیں گے. میں آپ کو جو ہے وہ مناظر بھی دکھاؤں گا جو 9 مئی کے حوالے سے ہوئے، اور ہم جناح اس کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ جو شرپسند عناصر جب یہاں آئے تو اس سے پہلے کی جو فوٹیج ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے پروگرام میں. لیکن یہ وہ مناظر ہیں جو ان حملہ آوروں کے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی کے بعد یہاں پہ دیکھنے میں آئے. اور میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ وہ شہداء ہیں جن کی کسی بھی یادگار کا انہوں نے احترام نہیں کیا شرپسند عناصر نے. اور میں تو بھرپور اپنے پروگرام میں بھی ناظرین اس کی مذمت کرتا ہوں، اور آج کے دن بھی میں اس کی بھرپور، مجھے تو ایسے لگا ہے کہ جیسے یہ غم ہے یہ تازہ ہو گیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور عوام اور قوم جو ہے وہ ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پایا جاتا ہے، ان کے اندر ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے نفرت پائی جاتی ہے جنہوں نے یہ 9 مئی والا واقعہ کیا. یہی ہم نے ایک منظر دیکھا کہ اسی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، جناح ہاؤس کے باہر، ایک شخص کور کمانڈر کی جو ہے پتلون لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہاں یہ اس کے جملوں کی ادائیگی آپ کے سامنے ہے، اس کی ویسٹ ماپتا ہے، اس کی لینتھ ماپتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اگر ایسے، وہ کہتا ہے جی میں نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ لے کے اس جماعت کے ٹکٹ کے اوپر جا کے میں الیکشن لڑوں، اور میں جناب اپنا منتخب ہو کر جو ہے قوم کی نمائندگی کروں. کیا ہماری قوم کا یہ نظریہ ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. ایسے لوگوں کو کیا معافی ملنی چاہیے؟ یہ آج کے پروگرام میں ہم بارہا یہ سوالات اٹھائیں گے اور اس کا تذکرہ آگے بڑھائیں گے، اور آپ لوگ کو میں مناظر دکھاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا. دراصل یہاں سے لوگ انٹر ہوئے، اور یہ آپ دکھائیں جی، اپنا کیمرہ مین میرا آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ حشر ہے. یہ آپ دیکھیے گا، یہ دیکھیں، یہ ہیں مناظر. یہ ہماری قوم کے وہ اپنا اس لیڈر کے فالورز تھے کہ جو کہتا ہے جی میں قوم کو آگے لے کے بڑھوں گا، اور یہ ان کا جذبہ تھا. پتہ نہیں کس جذبے کے ساتھ یہ اس ملک، اگر یہ ملک ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو یہ حشر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس گھر کا، جو کہ جناح ہاؤس ہے اور کور کمانڈر ہاؤس ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس وطن کا ایسا حشر ہو اگر ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جائے؟
یہ آگے بڑھیں, آپ کو دکھاتے ہیں مناظر. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے, یہ ہم اندر داخل ہو چکے ہیں. پہلے کمرے کا ہم نے مناظر آپ کو دکھایا. یہ پوری ایک راہداری ہے جس کے رائٹ لیفٹ رومز ہیں, اور ہم آغاز سے آپ کو دکھا چکے. یہاں ایک منظرنامہ آپ کو دکھاتے ہیں, اور یہ دیکھیں ناظرین, یہ گراؤنڈ پہ بھی چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ آج بھی یہ جو